이 많은 사람 중에 우리를 구원해 주신 하나님 감사합니다. Señor, gracias porque todas las personas del mundo nos ha salvado a nosotros. 이 시간 하나님께 모여서 하나님께 찬양을 드리며 또 하나님의 은혜를 구하기 위해서 모였습니다. Estamos aquí en esta hora reunidos para alabarte y para también recibir de tu gracia por medio de tu palabra. 이곳에 주님의 이름으로 모였기에 성령께서 함께 하시고 우리 각 사람 마음속에 귀한 은혜로 채워 주십시오. Y que el Espíritu Santo en esta hora nos acompañe y que nos llene a cada uno de nosotros con la gracia necesaria. 이 말씀이 하나님의 말씀이오니 하나님의 말씀으로 받고 우리의 의문을 해결해 주시기를 바랍니다. Y como esta Biblia es tu palabra, Señor, ayúdanos a poder tomar tu palabra como salga de tu boca y no palabra de hombres. 우리 중에 힘들고 연약한 시험 받는 지체들에게 더욱 함께 하시고 이겨낼 수 있도록 도와주십시오. Más que nada, ayuda a todos los hermanos miembros que pasan por dificultades y pruebas, ayúdalos a poder superarlos. 함께하지 못한 지체들에게 하나님이 일일이 함께 하시고 보호해 주시길 바랍니다. Y a todos los miembros que están ausentes, acompáñalos donde sean que estén y protégelos. 그리고 18일 붙어 있는 대집회에 저희들 모두의 마음이 모아지고 영혼을 인도하는 일에 함께 할 수 있기를 바랍니다. Y en el seminario que va a empezar a partir del 18 de este mes, esté con cada uno de nosotros para poder salvar a muchas almas y te pedimos, Señor, que los guíes. 이 시종 주님의 거룩한 말씀께 부탁드립니다. Te confiamos todo este tiempo en tu sagrada palabra. 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 잠언 24장 보시겠습니다. Buscamos en Proverbios capítulo 24. 잠언 24장 Proverbios 24. (24장) 1절에서 4절 Del versículo 1 al 4. 자리가 좀 좁을 수 있으니까 좀 밀착해서 앉으시면 좋겠습니다. Quizás no haya mucho lugar, les pedimos que se puedan correrse un poco también, si hay espacio para que puedan sentarse otros. 네, 1절에서 4절까지 Del versículo 1 al 4, 같이 읽겠습니다. vamos a leer juntos. 너는 No tengas 악인의 envidia de los 형통을 hombres malos, 부러워하지 ni 말며 desees 그와 estar con 함께 ellos, 있기도 원하지 porque su 말지어다. corazón piensa en 그들의 robar, 마음은 e iniquidad 강포를 hablan sus 품고 그 labios. 입술은 잔해를 Con sabiduría 말함이니라. se 집은 지혜로 edificará la 말미암아 casa, y 건축되고 con prudencia se 명철로 afirmará, 말미암아 y 견고히 conciencia 되며 또 se 방들은 llenarán las 지식으로 cámaras 말미암아 de todo bien 각종 preciado 귀하고 y 아름다운 agradable. 보배로 채우게 되느니라. 자, 11절에서 14절까지 Luego del versículo 11 al 14, 11절에 14절까지 같이 읽겠습니다. versículo 11 al 14 leemos juntos. 너는 Libra a los 사망으로 que son 끌려가는 llevados a la 자를 muerte, 건져주며 salva a los que 살육을 están en 당하게 된 peligro de 자를 muerte. 구원하지 않지 말라. Porque si 내가 dijere, 말하기를 ciertamente 나는 no lo 그것을 알지 supimos, 못하였노라 ¿acaso no 할지라도 lo entenderá 마음을 el que pesa los 저울질하시는 이가 corazones? 어찌 통찰하지 El que mira por tu 못하시겠으며 alma, 내 영혼을 él lo 지키시는 이가 conocerá 어찌 알지 y dará al hombre 못하시겠느냐. según sus 그가 각 obras. 사람의 행위대로 Como 보응하리라. come, 내 hijo mío, de la 아들아, miel, 꿀을 먹어라. porque es 이것이 buena, 좋으니라. y el panal es 송이꿀을 dulce 먹어라. a tu 이것이 네 paladar. 입에 다니라. Así 지혜가 será a 내 tu alma 영혼에게 el 이와 conocimiento de 같은 la 줄을 알라. sabiduría. 이것을 Si la 얻으면 hallares, 정령이 tendrás 내 recompensa, 장래가 y al 있겠고 fin 내 tu 소망이 esperanza no 끊어지지 será 아니하리라. cortada. 지난주 생활 집회 정말 은혜 가운데 잘 마쳤습니다. Pudimos acabar con bien la semana anterior el seminario de vida 그래서 cristiana. 유튜브에 말씀이 올라가 있으니까 꼭 한번 다시 재차 들어주시길 바랍니다. En el YouTube se subieron las predicaciones del seminario de vida cristiana, por eso les pedimos a que vuelvan a poder escuchar ese seminario por medio en el YouTube. 특히 우리 생활에 꼭 필요한 말씀들이 있었던 것 같습니다. Fueron palabras importantes más que nada para nuestra vida cristiana. 자, 잠언은 세상에서 가장 지혜롭다고 하는 솔로몬이 기록한 바이블입니다. El libro de Proverbios fue el libro escrito por la persona que se dice que fue el más sabio, que fue Salomón. 그 잠언을 기록한 이유는
사람으로 슬기롭게 하기 위한 거다. 그런 목적을 얘기했습니다. El objetivo por el cual Dios escribió, permitió escribir el libro de Proverbios es para dar sagacidad a los simples. 가족들이 제일 좋은 거는 잠언 하루에 한 장씩 딱 읽고 그냥 기도하고 마치기만 그것만 해서 계속 반복해도 하나님께 지혜를 주실 겁니다. Por eso es importante como familia leer un capítulo al día del libro de Proverbios en familia junto con los niños antes de dormir y hacer eso continuamente de costumbre sería bueno para poder tener sabiduría. 잠언을 읽으면 그 자체가 다 교훈이 되기 때문에 굳이 설명할 필요 없습니다. 읽고 그냥 딱 기도하고 마쳐도 좋습니다. Por eso no se requiere dar explicación en el libro de Proverbios cuando están en familia, sino que toda la familia lo lea juntos, con eso es suficiente. 자, 이 중에서 아주 중요한 장이 있는데 그게 이제 잠언 24장입니다. De todo el libro de Proverbios, el capítulo, uno de los que importantes es el capítulo 24. 자, 여기는 그리스도인의 구원에 대해서도 말하고 그리스도인의 현재에 대해서도 말하고 그리스도인이 앞으로 어떻게 되려냐 그걸 다 얘기한 겁니다. Porque aquí habla de la salvación de los cristianos salvos, de lo que va a ser después de la salvación y cómo va a ser el fin. 자, 먼저 우리의 구원에 대해서 얘기한 겁니다. Aquí habla primero acerca de la salvación nuestra. 자, 이제 먼저 구원 받은 사람에게 쓴 거니까 1절 한번 보겠습니다. Está escrito para los salvos, el versículo 1 vamos a ver. 자, 너는 악인의 형통을 부러워하지 말며. Dice, no tengas envidia de los hombres malos. 자, 너는 의인입니다. 거듭난 사람이고 악인은 거듭나지 않은 사람입니다. Aquí habla de a la gente salva, por eso no tengas envidia, y los hombres malos son los no salvos. 자, 그런 사람과 있기도 원하지만 같이 동역하고 같이 멍에 맬 수 없다 그런 얘기입니다. Diciendo, ni desees estar con ellos, que uno no puede llevar ese yugo desigual con ellos. 그러면 의인의 특징이 뭐냐? 12절. ¿Y cuál es la característica de justo? Entonces, versículo 12. 네가 말하기를 나는 그것을 알지 못하였노라 할지라도 마음을 저울질하시는 이가 어찌 통찰하지 못하시겠으며. Porque si dijeres ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? 내 영혼을 지키시는 이가 어찌 알지 못하시겠느냐. Y dice, ¿acaso no lo conocerá el que pesa los corazones? 자, 여기 의인을 보고 이런 얘기했습니다. 내 영혼을 지키신다고 얘기했습니다. Al justo aquí está diciendo que él, Dios pesa el corazón de los justos. 그러니까 이 세상에 많은 영혼들 중에 주님이 그 영혼을 지키시는 이가 있는 겁니다. Que en el espíritu, corazón de cada una de las personas, el Señor es quien pesa esos corazones. 그게 뭡니까? 하나님께로부터 거듭난 영혼들입니다. Pero aquí se está refiriendo más que nada a los que son salvos. 거듭나지 않은 영혼은 지옥에 던진다고 버린다고 Porque 그랬습니다. las personas, almas de las personas no salvas caen al infierno. 그러니까 영혼이 주님의 손에 들어온 사람, 그 사람의 영혼은 주님께서 그 영혼을 지킨다고 그랬습니다. La persona que es, el espíritu de esa persona fue nacido de nuevo y está en mano de Dios, el Señor es quien va a pesar ahora los corazones de esas personas. 그 영혼은 반드시 주님이 보호하시고 천국에까지 딱 가도록 하나님이 지켜주십니다. Y ese espíritu de personas salvas, el Señor va a guardar ese espíritu hasta llevarlos al cielo. 그러니까 이 세상에 제일 중요한 게 뭐냐? 악인으로 태어나서 내가 의인으로 거듭났느냐, 의인으로 구원받았느냐, 이게 가장 중요한 겁니다. Por eso lo más importante una vez que uno nace en este mundo es realmente si yo fui salvo o no para ir al cielo. 자, 미국의 시민권을 받으면 미국 정부에서 보호해 줍니다. 혜택이 들어갑니다. Si uno obtiene ciudadanía de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos protege al ciudadano americano. 그러니까 사람이 땅에서 태어나서 반드시 천국의 시민권을 얻어야 된다고 빌립보서 3장에 얘기했습니다. Por eso en Filipenses 3 dice que toda persona que nace en este mundo sí o sí debe obtener la ciudadanía de los cielos. 그 천국의 시민권이 그 사람이 주어지면 하나님이 그 영혼을 지키십니다. Y si la persona obtiene la ciudadanía de los cielos, el espíritu de esa persona, Dios lo va a proteger. 비록 어려움은 지나갈지라도 그 영혼은 지키시고 반드시 천국에까지 들어가도록 하나님이 보호하십니다. Aunque pase por aflicciones mientras viva en este mundo, el Señor es quien va a proteger y guardar ese espíritu hasta llevarlo al cielo. 요한복음 10장 27절에 예수님이 제자들이 이런 얘기를 했습니다. En el libro de San Juan 10:28, Jesucristo le dijo a los discípulos, 내가 너희에게 영생을 주노니 그랬습니다. dijo, yo les doy vida eterna. 자, 영생을 주님이 직접 주시는 겁니다. El Señor es quien da la vida eterna. 그것을 각자가 받아야 되는 거예요. Y cada persona tiene que obtener lo que el Señor da por 그 eso. 주는 게 하나님의 말씀입니다. Y por medio de la palabra de Dios, Dios da la vida eterna. 말씀을 듣는 중에 자기 영원한 죄가 해결되면서 딱 영생이 주어지는 겁니다. Oyendo la palabra de Dios, uno debe obtener el perdón de todos los pecados para tener la vida eterna. 영원히 멸망치 아니할 터이요 그랬습니다. Y dijo, y no perecerán jamás. 너희를 내 손에서 빼앗을 자가 아무도 없느니라. Y nadie las arrebatará de mi mano. 주님이 이것이 확실하다는 것을 여러 가지로 교훈했습니다. Y en varias partes da enseñanzas de la seguridad que uno debe tener acerca de 자, esto. 그리스도인의 상징이 뭐냐? 물고기로 얘기합니다. El cristiano, uno de los
de las cosas que representa el cristiano es peces. 자, 예를 들면 베드로가 물고기를 잡는 곳에 예수님이 불러냈습니다. Cuando Pedro estaba pescando en el mar, entonces Jesucristo lo llama. 자, 이제 내가 너로 하여금 사람을 낚는 어부로 만들겠다 Y 그랬습니다. el Señor le dijo, te haré pescador de hombres. 자, 그러면서 이제 그 물고기를 잡는 사람으로 베드로를 불러낸 겁니다. Entonces ahora ha llamado al apóstol Pedro para que ahora sea pescador de 그 hombres. 예수님의 말씀에 베드로가 고기를 잡는 장면이 두 번 나옵니다. Y 성경에. dos veces en la Biblia menciona la imagen cuando Pedro está pescando en el mar. 누가복음 5장에서는 오른편에 저기 그 깊은 곳에 그물 내리라 그래가지고 그 엄청나게 많이 잡았는데 자꾸 올리는데 그물이 다 찢어지게 En el libro de 되었습니다. San Lucas 5 habla cuando Pedro fue en lo profundo del mar y echa la red y sin embargo no había pescado nada, pero luego se llenó de peces y la red se rompía de tantos peces que había. 자, 그 이후에 다시 주님 부활하시고 나서 베드로에게 다시 얘기했습니다. 배 오른편에 그물 내려라 그랬습니다. Y después que Jesús resucitó, vuelve a decir a Pedro que vaya y eche la red. 그리고 그 그물을 콱 했는데 고기가 엄청 돌려왔습니다. Y echó la red y pescó muchos peces. 자, 그건 뭘 상징할까요? ¿A qué se refiere eso? 그때 건진 그물은 안 찢어졌습니다. En esa vez después de la resurrección, cuando Pedro fue a volver a pescar, en esa vez la red no se rompió. 그러니까 주님이 부활하고 난 다음에 그 복음으로 인해서 딱 건져진 영혼은 절대 안 찢어진다는 Por eso 겁니다. las almas que reciben la salvación después de la resurrección de Jesucristo, esa alma salva no se 자, pierde. 봅시다. 요한복음 21장. Vamos a buscar el libro de San Juan 21. 요한복음 21장. San Juan 21. (21장 10절) 21:10. 예수께서 가라사대 지금 잡은 생선을 좀 가져오라 하신대. Jesús les dijo, trae de los peces que acabáis de pescar. 베드로가 예수님의 명대로 하니까 엄청 잡힌 겁니다. Pedro obedeció a la palabra de Dios y por eso pescó mucho. 21절 시몬 베드로가 올라가서 그물을 육지에 끌어올리니 가득히 찬 큰 고기가 153마리라. Versículo 11, subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. 이같이 많으나 그물이 찢어지지 아니하였더라. Y aún siendo tantos, la red no se 그러니까 rompió. 주님이 딱 세고 있었죠. 여기 153마리다. El Señor estaba contando que había 153 peces 안 찢어졌습니다. y no se rompió la 그러니까 red. 153마리 정확히 주님 앞에까지 딱 Y 올라갔습니다. exactamente 153 peces llegaron a donde estaba Jesucristo. 이것을 주님이 잡수신 겁니다. Y estos peces lo comió el 자, Señor. 이게 무슨 얘기입니까? ¿Qué se refiere esto? 그러니까 주님의 말씀에 따라서 딱 건져진 영혼들은 반드시 주님 앞에까지 올라간다는 겁니다. Que una persona que por medio de la palabra de Dios recibe la salvación, se llega a Dios. 이후에 베드로가 사람들에게 복음을 전했습니다. Y después de esto, el apóstol Pedro siguió predicando el Evangelio. 그 하루에 3,000명이 Y en 구원받았습니다. un día 3.000 personas eran salvas. 그 이후에 5,000명이 Y 구원받았습니다. luego 5.000 personas eran salvas. 그 영혼들은 지금 다 주님 앞에까지 Y 올라갔습니다. todas esas personas, Pedro los ha guiado al Señor. 즉 복음을 전해서 베드로가 사람들의 영혼을 구원받은 영혼들은 절대 안 망하는 겁니다. Y por eso está diciendo, una vez que uno recibe la salvación, esas almas no se pierden. 그래서 주님의 피로 거듭난 사람은 복음으로 거듭난 사람은 그 영혼은 영원토록 안전하게 천국까지 올라간다는 Y 겁니다. una persona que recibe la salvación por medio del Evangelio, una vez que es salvo, esa salvación no se pierde y eternamente es protegida y va a llegar al cielo. 이게 153마리의 고기가 주님 앞에까지 정확히 안전하게 올라갔습니다. Estos 153 peces sanamente y con seguridad llegaron hasta Jesucristo. 자, 사람이 이제 언젠가 한번 죽습니다. Todos un día vamos a morir. 그 제일 중요한 그 죽음 앞에 중요한 일이 뭘까요? Antes de la muerte, ¿qué va a ser lo más importante en la vida? 이 사람이 교회를 다닌 사람이냐 아니냐 그게 아닙니다. No es, lo importante no es si esta persona fue a una iglesia. 이 사람이 장로냐 집사냐 오래 했느냐 그런 것도 중요한 게 Tampoco 아닙니다. importa cuántos años estuvo en ministerio como anciano o diácono. 과연 이 사람의 영혼이 주님의 그물에 걸려서 천국까지 올라갔느냐 안 갔느냐 그게 중요한 Si el 겁니다. espíritu de esa persona fue rescatada por la red del Señor y fue salva, eso es lo importante. 그래서 우리가 죽어서 정말 베드로가 올라간 천국에 올라갈 수 있느냐 이게 제일 중요한 Y si 겁니다. realmente uno cuando muera realmente va a poder estar allá en los cielos junto con el Señor y Pedro también. 이것이 자기 영혼 속에 딱 깨달아져서 구원이 딱 될 때 마음에서 평강이 올라오는 거예요. Cuando uno realmente obtiene esa salvación segura en el corazón, realmente tiene paz. 그 평강이 하나님께로 주어졌기 때문에 위에서 내려오는 평강이 딱 주어지는 겁니다. Y como esa paz viene de Dios, viene de los cielos, por eso es una paz eterna y verdadera. 평화 평화로다 하늘 위에서 내려오네. 진짜 그 하늘 위에서 평강이 자기에게 주어집니다.
realmente esa paz que viene de los cielos realmente llega a uno. 자, 이 153마리가 그리스도인들의 대표입니다. Estos 153 representan a los cristianos salvos. 그리고 이 복음이 예루살렘에 시작해서 이스라엘 그리고 우리에게까지 전해진 겁니다. Y este evangelio empezó de Jerusalén, todo Israel hasta nosotros. 이 중에서 거듭난 사람도 있고 안 거듭난 사람도 Y de 있습니다. estas personas obviamente hay gente salva y no salva. 이제 거듭난 영혼은 반드시 주님이 지키십니다. Una persona que es salva, ese espíritu del Señor va a guardarlo. 주님이 정확히 그 수를 다 세고 있습니다. Y el Señor cuenta quiénes son los que son verdaderamente salvos. 애가 태어나면 정부에 딱 이름을 입력합니다. Cuando un bebé nace, uno va y lo registra y le hace la partida de 근데 그 영혼이 nacimiento. 영생을 딱 받을 때 그 이름은 천국에 딱 기록이 됩니다. Pero 하늘에 una 기록이 됩니다. persona que nace en este mundo y luego recibe la salvación de su espíritu, ese nombre va a estar registrado en el libro de la vida del Señor. 그래서 예수님이 제자 너희의 이름이 하늘에 기록된 것으로 기뻐하라 그랬습니다. Por eso el Señor le dijo, gozaos de que vuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. 사람으로 태어나 자기의 이름이 천국에 기록되지 않았다. 정말 슬픈 겁니다. 그거는. Porque una persona que nació en este mundo y si su nombre no está registrado en el libro de la vida, sería lo más infeliz que le puede pasar a esa persona. 민수기를 보면 전부 숫자입니다. Si uno ve el libro de números, es todo números. 주님은 정확히 셉니다. 정확히. Dios cuenta exactamente el número 오늘 몇 명이 거듭났느냐? de cuántos fueron salvos. 이 교회에 몇 명이 거듭났느냐? Si en esta iglesia cuántos fueron salvos, 그 주님은 정확히 하십니다. el Señor exactamente sabe el número. 그래서 사람 반드시 자기 영혼이 거듭난 경험이 있어야 되는 거예요. Por eso toda persona debe tener realmente esa experiencia de haber nacido de nuevo. 그 세상에서 잃어졌다가 주님 안으로 들어온 경험, De alguien, 죄와 여물로 죽었다가 살아난 경험이 있어야 되는 de alguien 거예요. que estaba perdido en el mundo pero ha vuelto en el Señor, de alguien que estaba viviendo en el pecado pero ha sido salvo por la sangre del Señor. 그게 없는 사람은 반드시 그 문제 해결해놔야 됩니다. Esa persona que no tiene esa experiencia realmente tiene que resolver ese problema de los pecados. 주여 주여 한다고 해결되는 게 아니라 그랬습니다. En la Biblia dice que no porque lo llame Señor, Señor va a ir al cielo, 그 베드로와 같이 누군가가 복음을 전해주고 그 복음을 들으면서 진짜 죄가 완전히 사함받은 경험이 있어야 sino 됩니다. como Pedro, que él predicó la palabra, alguien tiene que predicarle la palabra y esa persona debe oír por medio de esa palabra el evangelio para ser salvo. 회개하고 죄를 사함받으라. 그리하면 성령을 선물로 받으리니 그렇게 얘기한 Y 겁니다. dijo, arrepentidos y recibid perdón de pecados y recibiréis como don el Espíritu Santo. 자, 거듭난 후에 그 마음의 평강이 주어집니다. Después de esa salvación realmente viene esa paz 자, verdadera. 그런데 살면서는 어려움이 생기는 거예요. Pero aún siendo salvo, en la vida hay 자, dificultades. 이제 오늘 그걸 얘기를 하는 겁니다. Hoy vamos a estudiar 성경에서. de eso en la 자, Biblia. 우리가 구약 성경 중에 제일 오래된 성경이 욥이라고 합니다. Se dice que uno de los libros más antiguos del Antiguo Testamento es el libro de Job. 자, 욥은 정말 축복을 많이 받았습니다. Job realmente él recibió mucha bendición de 또 Dios. 그 인생 속에 상상도 못하는 이 재앙이 Pero 일어났습니다. a la vez también pasó por muchas desgracias que nunca él se imaginó que lo iba a pasar. 10명의 자녀가 한순간에 다 죽었습니다. Al instante murió 10 de los hijos, todos los 자기 hijos. 재산이 순식간에 다 날아갔습니다. Toda su herencia lo perdió al instante. 자, 자기 몸에도 병이 생겼습니다. Hasta se enfermó en su cuerpo. 자, 그때 정말 이 욥은 너무너무 힘들어가지고 자기 믿음을 지키기가 너무 힘들었습니다. Job realmente estaba sufriendo que le costaba guardar esa fe. 근데 이제 시간이 지나면서 자기가 하나 깨달은 게 있습니다. Pero con el correr del tiempo, aún en la aflicción, él aprendió algo. 아무리 어려운 일이라도 주님이 내 영혼 하나는 딱 지키신다. 그걸 딱 깨달았습니다. Él que entendió que aunque esté pasando por todas estas aflicciones, el Señor seguía guardando su espíritu. 내 영혼은 절대로 하나님이 버리시지 않는다. De que el espíritu mío, el Señor, siempre lo va a guardar. 욥기 10장 한번 보시죠. Vamos a buscar en Job capítulo 10. 욥기 10장 12절. Job 10, versículo 12. (10장 12절) 10, 12. 생명과 은혜를 내게 주시고 권고하심으로 내 영을 지키셨나이다. Vida y misericordia me concediste y tu cuidado guardó mi espíritu. 자, 자기는 하나님께 영원한 생명을 얻었고 인생 속에 은혜를 주셨습니다. Él obtuvo la vida eterna por medio de Jesucristo y obtuvo esa gracia de Dios. 그런데 생활 속에서 정말 말할 수 없는 큰 시험이 들어왔습니다. Pero en medio de su vida, viviendo, pasó por muchas pruebas. 근데 하나 아는 것은 그래도 주님은 내 영은 지키신다. 그걸 확실하게 Pero 알았습니다. algo que él sí él supo con seguridad es que el Señor tiene cuidado y guardó su espíritu. 우리가 거듭났지만은 이런 욕과 같은 시험은 생길 수 있다는 겁니다. Que aunque uno es salvo, ha nacido de nuevo, puede uno tener las pruebas como lo tuvo 그리고 Job. 하나님의 거물에 들어오지 않은 많은 사람이 오히려 나보다 훨씬 행복하게 평화롭게 살 수 있다는 Y a veces 겁니다. uno puede ver que personas que no han entrado a la red del Señor, que no han sido salvas, viven mejor que uno siendo salvo. 우리 주위에 평화롭게 잘 사는
사는 사람들 너무너무 많습니다. Porque gente que no son salvos a veces vive mucho mejor, más cómodamente que uno 어떤 사람은 mismo. 거듭나지 않은 종교인들도 많습니다. Hay muchos religiosos no salvos. 그들은 평화롭게 살고 모든 일이 잘 돼갑니다. Y parece que viven bien y parece que todo les va bien. 근데 우리는 욥처럼 생명을 얻었습니다. Pero nosotros como este Job recibimos la vida eterna. 그런데 하는 일마다 안 될 수도 있다는 거예요. Pero a veces puede pasar que todo lo que hagamos nos salga mal también. 우리 집은 렌트비 내기도 하는데 저쪽 집은 점점 커져갑니다. Porque parece que a mí hasta me cuesta pagar la renta, pero a la otra casa se está mudando en casas más grandes. 나는 자녀들이 문제가 생기는데 저쪽 집안들은 좋은 대학교에 삭삭삭삭 들어가 En mi 버립니다. casa tengo problemas con mis hijos y parece que otras personas que no son salvas le va mejor en la educación con los hijos. 나는 믿음을 지키는데 왜 이러니까? Yo que vivo guardando la fe, ¿por qué sufro más que otros? 이제 그렇게 되면 마음이 서서히 둔해질 수 있는 거예요. Y a veces eso puede hacer que uno se debilite en su espíritu. 소망도 희미해지고 믿음도 희미해질 수 Se 있다. debilite en la fe, se debilite también en la esperanza. 오늘 시편에 잠언에서 그걸 얘기하는 겁니다. 우리가 그렇게 될 수 있다는 겁니다. Y por eso en el libro de Proverbios está diciendo que eso puede ocurrir a los cristianos salvos. 자, 잠언 24장 다시 한번 Vamos a 봅시다. volver al libro de Proverbios 24. 1절 Versículo 1. 너는 악인의 형통을 부러워하지 말며. No tengas envidia de los hombres malos. 자, 부러워할 수 있다는 겁니다. ¿Por qué dice esto? Porque podemos tener envidia. 자, 주일날 안 모이고 자기 마음대로 살아가는데 너무너무 잘 돼가는 겁니다. Gente que no, ni siquiera va a las iglesias los domingos y ahí lo andan disfrutando en el mundo y la pasan mejor que uno. 그럼 마음에서 야, 부럽다. Y a veces uno siendo salvo mira a ellos y dice, qué envidia. 엄마, Qué bueno, dice. 그 마음이 올 수 있다는 거예요. Y a veces surge eso en uno. 그 저기 내가 신앙생활하는 게 뭔가 이 생각이 생길 수도 있는 Y a 거예요. veces uno dice, ¿por qué yo estaré viviendo así, sufriendo en la vida cristiana y estos no y la viven mejor que yo? 저 사람은 매일 옷을 바꿔 입고 화려하게 입고 다닌다. 그러면 부럽다는 겁니다. 와, Y ve a estas personas que se visten, se cambian de ropa cada rato y uno está así siempre con la misma ropa y dice, qué envidia. 2년마다 차가 새 인형으로 계속 바뀝니다. Cada 2 años cambia el carro. 와, Dice, wow. 그럴 수 있단 말이에요. Eso puede subir en el corazón de uno. 부러워하지 말라 그랬습니다. Pero aquí que dice, no tengas envidia. 19절 Versículo 19. 너는 행악자의 득함을 인하여 분을 품지 말며. No te entremetas con los malignos ni tengas envidia de los impíos. 자, 행악자가 잘 되어갈 수 있다는 겁니다. Que los malignos le pueden ir mejor. 그거를 분을 품지 마라. No 신앙에 te, 분을 품지 dice, 마라. no te entremetas con los malignos, 그러니까 악인의 형통을 부러워하지 말라. ni tengas envidia de los impíos. 자, 이게 2번이나 얘기했습니다. 절대 부러워하지 말라 그랬습니다. 2 veces menciona la misma palabra, no tengas envidia. 자, 우리가 노아홍수 때에 대해서 배웠습니다. Aprendimos del acontecimiento del arca de Noé. 노아홍수의 근본적인 원인은 이겁니다. ¿Cuál fue la causa importante de que vino el diluvio de Noé? 자, 소수의 사람 셋의 후손들이 있었습니다. Estaban los pocos que eran los hijos de descendientes de Set. 동시에 가인의 후손들도 Al 있었습니다. mismo tiempo estaban los descendientes de Caín. 그런데 가인의 후손들이 훨씬 더 잘 먹고 잘 살고 문명을 이루면서 사는 겁니다. Pero los descendientes de Caín parecía que ellos les iba mucho mejor en el mundo. 근데 하나님은 이들이 구별되라 그랬습니다. Pero a los descendientes de Set Dios le dijo que se separen, que no se mezclen con los de Caín. 그런데 셋의 후손이 이 사람들이 너무 화려하게 사는 걸 보니까 이 사람들하고 같이 섞이게 되었습니다. Pero los hijos de Set tuvieron envidia porque veían que los hijos de Caín vivían mejor y se mezclaron con ellos. 그때 하나님이 내가 이들과 이제 함께하지 않겠다 하면서 이제 세상을 심판해 Por eso ahí 버립니다. dijo, yo ya no puedo estar protegiendo a ellos y por eso vino el juicio sobre toda la tierra. 이게 뭡니까? 악인의 형통을 보고서 부러워하면서 같이 섞이게 ¿Qué 됐습니다. fue lo que hicieron los hijos de Set? Tuvieron envidia de los malos, se mezclaron con ellos y perecieron todos 자, 우리 juntos. 시대도 마지막이라고 합니다. Se dice que nuestra generación ahora es el último tiempo 그 también. 불심판이 일어나기 직전의 세대입니다. Estamos viendo justo antes de que venga el juicio del fuego. 그러니까 지금도 세상을 보면 문명은 점점 화려해가고 볼 게 너무너무 많습니다. Uno ve el mundo, parece muchas cosas buenas para ver, parece que las cosas, la gente vive mejor. 사람들은 즐기면서 편하게 그렇게 생을 Y 살아갑니다. todos viven disfrutando del mundo en comodidad, en lo que quieran hacer. 그 속에 섞여 사니까 우리도 어느덧 마음이 그걸 보면서 마음이 둔해질 수 Y como 있다. uno vive en ese mundo junto con esas personas, viendo a esas personas surge esa envidia y puede debilitarse. 거듭났다고 하지만은 어느덧 나도 그런 걸 보면서 마음이 시험에 걸릴 수도 있다는 Que 겁니다. aunque uno ha nacido nuevo, cuando ve a esas personas impías, eso puede venir prueba a uno. 어느덧 마음에서 신앙생활하는 거 초라해 보이고 A veces piensa que a uno realmente uno vive más en pobreza que otros. 보이지 않는 하나님 나라로 차가 보이고
y siente que el reino de los Dios lo siente más lejos cada vez. 그러니까 주님이 정말 저 멀리 천리말리 있는 것처럼 보이고 Y piensa que el Señor está bien lejos de uno. 그렇다고 보면 이제 마음이 실족이 될 수 있다. Y así es como uno se debilita hasta se puede ir hacia el mundo. 성경에 그런 고백이 많습니다. 구약에도. En el Antiguo Testamento, en la Biblia, habla de muchas de esas confesiones. 자, 한번 봅시다. 시편 73편. Vamos a ver en Salmo 73. 시편 73편. Salmo 73. 시편 73편 1절. Salmo 73, versículo 1. 시편 73편 1절. 73 de Salmo, versículo 1. 하나님이 참으로 이스라엘 중에 마음이 정결한 자의 성을 행하나니. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. 자, 여기 이스라엘 사람들 중에 마음이 정결한 자도 있고 그렇지 않은 사람들이 있습니다. Que dentro del pueblo de Israel hay gente que son limpios de corazón y otros no. 이게 뭡니까? 거듭나도 경건하게 정말 사는 사람도 있고 자기 육신을 따라 사는 사람도 있습니다. ¿Qué significa esto? Que aun siendo unos salvos, algunos viven realmente en piedad, pero otros viven según la carne. 자, 그럼 이 시편을 얘기한 사람은 이 사람은 정말 하나님의 말씀대로 경건하게 살려고 노력한 사람입니다. La persona que escribió este libro de Salmos es la persona que realmente se ha esforzado en vivir en la piedad en el Señor. 그런데 자기가 살아가는데 현실은 훨씬 어려움이 당하게 Que 됐습니다. aunque uno guardando esa fe vive en la piedad, siente que en la realidad pasa más aflicciones que otros. 근데 거듭나지 않은 사람, 또 육신대로 사는 사람 훨씬 잘 돼가는 걸 보게 된 겁니다. Y ve que personas que no son salvas y viven mucho mejor carnalmente que uno. 그래서 완전히 믿음이 실족할 뻔했습니다. Y dice que casi se deslizó su fe. 2절. Versículo 2. 나는 거의 실족할 뻔하였고 내 걸음이 미끄러질 뻔하였으니. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. 마음에 너무 큰 시험이 생긴 겁니다. Porque vino una gran prueba en su 자, corazón. 이유가 뭐냐? ¿Por qué dice aquí? 내가 악인의 형통함을 보고 오만한 자를 질시하였습니다. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. 자, 여기 보면 내가 악인의 형통함을 보고 여기서부터 이제 문제가 생겨난 겁니다. Aquí dice, viendo la prosperidad de los impíos. Ahí empezó el pecado. 무엇을 보느냐? 여기서부터 빗나가기 시작한 겁니다. Depende de lo que uno empiece a ver, de ahí se empieza a deslizarse o no. 악인의 형통함을 보고 Aquí dice, viendo la prosperidad de los impíos. 그걸 부러워하게 된 거예요. Y entonces empezó a tener envidia. 14절. Versículo 14. 나는 종일 재앙을 당하며 아침마다 징책을 보았도다. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. 재앙입니다. 종일입니다. 종일. Todo 하는 el 일마다 día. 되는 게 없는 En 겁니다. todo lo que hace le va mal, es azotado de eso. 아침마다 어려운 일이 생기는 거예요. De la mañana, todo el día le va mal. 뭘까요? 뭐 몸도 안 좋고 뭐 계속 일이 생기고 어려운 일이 생기고 계속 이렇게 생기는 겁니다. Continuamente quizás uno se levante con mal de salud, a veces con problemas y todo el día está así. 그러면서 왜 이렇게 신앙이 미끄러지게 됐습니까? ¿Y por qué esta persona se deslizó en su fe? 이 보는데 엉뚱한 걸 보지 말아야 될 걸 자꾸 보게 된 겁니다. ¿Por qué? Porque vio lo que no debía haber visto. 악인의 형통함. La prosperidad de los impíos. 나는 재앙당하고 아침마다 징책을 이것만 계속 보게 된 겁니다. Continuamente vio la prosperidad de los impíos y se veía a uno mismo azotado todo el día. 근데 이 사람이 안 본 게 있어요. Pero hay algo que le faltó ver. 뭘 안 봤습니까? ¿Qué es lo que no vio? 뭘 안 봤죠? ¿Qué es lo que no vio esta persona? 자기 영혼을 지키시 하나님이 위에 있다는 걸 안 본 겁니다. No vio a ese Señor que está guardando su 그 espíritu. 주위만 본 거예요. 주위만. Miró nomás alrededor de 자기 uno. 형편만 본 겁니다. Vino la situación de uno 근데 nada más. 위에 하나님이 자기 영혼을 지키신다는 걸 생각하는 Pero 거예요. se olvidó que está ese Dios allá arriba guardando de su espíritu. 사람의 마음은 그 사람의 시험은 무엇을 보는가에 따라서 결정이 되는 거예요. Por eso una persona es tentada de acuerdo a lo que uno ve realmente. 자, 우리가 3일 동안 생활 집회하면서 마음이 흥분됩니다. Durante 3 días estuvimos en la vida en el seminario de vida cristiana y eso realmente nos llenó en nuestro corazón. 같이 영을 침이 사는 형제 자매를 보고 또 하나님의 말씀을 들으면서 이 마음이 결정이 되는 거예요. ¿Por qué el corazón se ha llenado de gozo y alegría? Porque ha estado viendo a los hermanos juntos aquí y aprender juntos la palabra. 그래서 모임에 참여하고 같이 하나님의 말씀을 듣고 배우면서 그 속에서 이 마음이 싹 잡히게 됩니다. Por eso cuanto más uno asiste a las comuniones, a los seminarios, a los estudios, de estar con los hermanos, de eso se llena uno en el corazón. 근데 그런 것보다는 세상의 득이함이 보고 세상의 형통함이 보고 그런 것들이 마음에 들어오게 되면 이제 마음이 둔해지기 Pero 시작해요. cuando uno empieza a ver con los ojos las cosas del mundo, la prosperidad de los impíos empieza a debilitarse adentro. 자, 우리가 아는 대로 제일 거듭난 사람 중에 제일 신앙을 실패한 사람은 롯이라는 사람입니다. Una persona que había sido salva pero que fracasó en la fe fue Lot.
그럼 롯은 왜 신앙이 실패했을까요? ¿Por qué Lot fracasó? 그도 보고 있는 게 완전히 엉뚱한 걸 보게 Porque 됩니다. estaba mirando lo que no debía haber visto. 그러니까 아브라함은 넘어졌지만 다시 주님의 말씀을 보면서 돌아왔습니다. Abraham también cayó en la fe, unas veces se debilitó, pero se volvió a levantar porque tuvo la vista, la mira en el Señor. 무엇을 보고 있는가 그게 중요한 거예요. Por eso es importante yo qué estoy mirando. 베드로후서 2장 Vamos a ver en 2 de Pedro, capítulo 2. 베드로후서 2장 2 de Pedro, capítulo 2. 8절 Versículo 8. 이 의인이 저희 중에 거하여 이 의인이 악인 중에 거하여 그 얘기입니다. Aquí dice, porque este justo que moraba entre ellos, ellos se refiere a los impíos. 그러니까 자기 주변에 있는 사람 전부 다 악인들입니다. Todas las personas con que él vivía alrededor eran impíos. 날마다 저 불법한 행실을 보고 들음으로 Afligía cada día su alma justa, 그 의로운 심령을 상하니라. viendo y oyendo los hechos inicuos de 맨날, ellos. 맨날 그거 보고 들으니까 이게 마음이 하나님을 완전히 떠나게 된 겁니다. Continuamente miraba, oía lo que la gente inicua decía y por eso su corazón se apartó más de Dios. 롯은 죄는 안 지었습니다. 근데 그 마음은 하나님을 떠나게 된 겁니다. Lot obviamente no se mezcló con ellos, no pecó con ellos, pero sin embargo su corazón se apartó de 그래서 Dios. 롯은 보고 듣는 데서 완전히 실패한 사람이에요. Por eso él fracasó en el ver y en oír. 우리가 왜 수요일 날 와고 왜 주일 날 와야 됩니까? ¿Por qué cada miércoles, cada domingo tenemos que estar aquí? 그러니까 일주일간 세상에 묶여서 세상을 보고 살다가 Porque en toda la semana, ¿hacia dónde estamos? Hacia el mundo, estando en el mundo mezclado. 그래도 형제 자매를 보고 주님의 역사와 주님의 말씀을 보면서 우리 마음이 회복이 되는 거예요. Pero cada miércoles, cada domingo que venimos y vemos a los hermanos, estamos en la palabra, se vuelve a restaurar ese corazón. 그 일주일 동안 눈에서 완전히 세상만 딱 쳐다보십시오. 어떻게 됩니까? 마음이 둔해지게 ¿Qué 돼요. pasa si ustedes dejan de venir un miércoles y domingo, toda la semana están allá en el mundo, entonces el corazón se debilita? 그 의로운 심령을 상하니라 그렇게 되는 거예요. Y así va a ser azotado todo el día el corazón de esa 그러나 persona. 주께서 경건한 자는 시험에서 건지신다 그랬습니다. Pero el Señor dijo que a los que son piadosos, el Señor los libera de sus tentaciones. 내가 비록 세상에 살지만 내 마음은 지키겠다. 하나님 따라가겠다. 그런 사람은 하나님이 그 중에서 건져내시고. La persona que realmente tiene el corazón de que aunque viva en este mundo yo voy a guardar mi fe, Dios realmente protege y guarda a esa persona. 아까 시편 그 기자는 실족할 뻔했는데 그래도 주님을 경외하는 마음이 있으니까 하나님 딱 건져내신 겁니다. La persona que escribió el libro de Salmos, aunque él vio las cosas de los impíos, la prosperidad de ellos, y él casi se deslizó, pero sin embargo el Señor lo volvió a 같이 levantar. 신앙생활하다 실족하는 사람들이 있습니다. Nosotros a veces llevamos juntos la vida cristiana y hay personas que se deslizan. 근데 아예 떠나는 사람들이 있어요. Otros se deslizan y vuelven a levantarse, pero hay otros que se van para siempre. 그 사람은 정말 경외하는 마음이 없어서 그런 겁니다. Porque en esa persona no hubo piedad hacia el Señor. 그래도 주님을 바라보는 마음, 그 경건한 마음에서 주님이 회복시켜 주세요. Si realmente tiene un corazón limpio y piadoso ante el Señor lo vuelve a levantar. 다시 주님이 역사하는데 연결되게 다시 회복하게 Y 해주시고. Dios lo vuelve a restaurar para volver a conectarse con la iglesia. 내 신앙이 다시 회복되었다. 그거는 그 사람이 주님을 바라보는 바른 동기가 있기 때문에 주님이 회복을 Si una persona ha caído en la fe pero vuelve a restaurarse, significa que en el corazón de esa persona estaba el anhelo de volver hacia Dios. 자, 시편 73편 다시 Vamos a 돌아갑시다. volver al libro de Salmo 73. 4절 73:4. 자, 악인들이 이렇게 삽니다. Así es como viven los impíos. 4절 저희는 죽는 때에도 고통이 없고 그 힘이 건강하며. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. 자, 타인과 같은 고난이 없고 타인과 같은 재앙도 없나니. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. 야, 죽을 때도 너무 편하게 죽어요. Que aún en la muerte mueren cómodamente. 나중에 보자. Dice, bueno, te veo 나중에 luego. 보자. 싹 죽는. 이야, 이렇게 평안하게 죽네. Y realmente la gente dice, hasta qué tan cómodo muere esta persona. 어떤 사람은 의인이라고 하는데 막 죽을 때 닌게로 이렇게 이게 바늘 막 7개 꼽다가 돌아가시는 분도 있습니다. Porque hay personas que aún siendo salvos y justos, están todos conectados con inyecciones y con tosuero y así mueren en el hospital. 이거 완전히 다른 겁니다, 죽는 게. Y son diferentes formas de morir. 7절. Versículo 7. 살찜으로 저희 눈이 솟아나며 저희 소득은 마음의 소원보다 진하며. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. 야, 이게 재산이 늘어가니까 눈이 탁 올라가는 겁니다. 눈이. Porque tanta riqueza se le acumula y crece más eso que los ojos dice que se saltan de grosura. 사람 볼 때 어떻게 봅니까? 이렇게 보는 거예요. Y cuando mira a otras personas, al tener uno mucho, ¿qué hace? Los mira de hacia abajo. 눈 솟아놓은 사람 많죠? Si ustedes vieron a gente así, 이렇게 내려다보는 사람 있잖아요. que lo mira a uno por abajo.
저도 차 타고 가면 어떤 사람 좋은 차 타고 가면 옆으로 이렇게 촥 내려다보는 거더라고요. 저를 내려다. Cuando voy manejando y pasa un carro, una persona con un carro muy bueno, siento que la persona me está mirando hacia abajo. 차 좀 바꾸지. 이렇게 Como que me estuviera mirando, ¿por qué no cambias tu carro también? 눈이 딱 솟아납니다, 진짜. Así es como uno puede ver de esas personas 그게 이 impías. 구절이 생각나는 거예요. Y me acuerdo de este versículo. 눈이 솟아났구나. Dice, los ojos se les saltan de gordura. 자, 저희 소득은 마음의 소원보다 진하며 Y dice, logran con creces los antojos del corazón. 연말에 텍스 신고하는데 이거는 자기가 생각했던 것보다 훨씬 더 돈이 많이 벌리는 겁니다. Supongamos que cuando uno hace los impuestos, en el tiempo de los impuestos, uno recibe más de lo que pensó que iba a recibir. 너무너무 복을 많이 받습니다. Y esa persona impía siente que recibe mucha bendición de Dios. 그런데 이 사람들이 또 하나님을 저주합니다. Pero a la vez, sin embargo, está maldiciendo a Dios también. 8절. Versículo 8. 저희는 능욕하며 악하게 압제하며 말하며 그만이 말하며 Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. 11절. Versículo 11. 말하기를 하나님이 어찌하랴 지극히 높은 자에게 지식이 있으려 하도다. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. 야 하나님이 뭐 천지하신 분이냐 그러면서 이제 Dice, 놀리는 y 겁니다. están burlándose de Dios. ¿Crees que Dios es el Altísimo? No creo. 이 성경이 어찌 그렇게 문자 그대로 진리냐. ¿Cómo es posible que esta Biblia, tal como dice, se cumpla? 그 하나님에게 무슨 인생의 지혜가 있냐? 내가 돈 버는데 지혜가 있느냐? O sea, en Dios no hay conocimiento y sabiduría de hacer dinero. Yo lo tengo y no Dios. 그런데 이 성경을 붙잡고 사는 사람은 또 조롱하는 겁니다. Y se burla de la gente que vive apoyándose en la palabra. 이 소리가 우리에게도 들릴 수 있다는 거예요. Y esas palabras a veces oye en nuestros oídos también. 우리 가족이 친구 그렇게 얘기할 수 있다는 겁니다. Amigos, familiares nuestros nos pueden hablar así. 내가 이제 인생이 안 풀립니다. Supongamos que no se resuelven problemas que tengo. 막 일이 꼬이기는 거예요. Y empiezas a empeorar el problema. 계속 나는 어떻게든 신앙생활 한다고 이제 주일날 막 교회에 빠지지 않고 이제 갑니다. Y aun con todos los problemas, uno viene a la iglesia, trata de no faltar y está aquí. 누가 이제 눈이 솟아서 그렇게 얘기를 하는 거예요. Y una persona que tiene esos ojos de grosura le dice, 하나님이 그렇게 전능하신데 왜 네 문제 해결 안 해주냐? si ese Dios que tú crees es el Altísimo, si realmente es así, ¿por qué no te resuelve el problema? 하나님이 전지하다면 왜 너를 좋은 대학에 못 입히시냐? Y si es el Todopoderoso, ¿por qué no te manda a la mejor universidad? 하나님이 직장이라면 왜 좋은 집을 못 가게 하느냐? Y si es el Todopoderoso, ¿por qué no te manda al mejor trabajo? 하나님이 전지하다면 왜 교통사고 못 나게 Y si 하느냐? realmente existe, ¿por qué te permitió estos problemas y accidentes? 하나님 전지하다면 넘어져 왜 핸드폰이 깨지냐? ¿Y por qué si es el Todopoderoso te caíste y por qué se te rompió el celular? 제가 얼마 전에 핸드폰이 깨졌거든 넘어져가지고. Que una vez a mí se me rompió el celular hace poco tiempo. 그래서 하나님 왜 이러시지? Yo dije, ¿por qué Dios lo habrá permitido? 말씀 듣다가 그렇게 하는데 딱 넘어갔거든요. Porque yendo a escuchar palabras, se me cayó en el camino en el piso y se rompió. 왜 그럴까? 하나님이 아이고 아까운 핸드폰. Yo dije, ¿por qué Dios me lo habrá permitido que se rompa eso? 자, 여러분 주위에서 그랬겠죠. 너는 하나님의 말씀을 전하는데 왜 하나님 그거 못 지키냐? 네 말 하나 못 Y 지키냐? la gente, familiares míos, me dirán, tú que eres pastor y predicas la palabra, ¿por qué Dios te permitió eso? 누구한테 얘기할 수도 없는 거예요. Es algo que yo ni siquiera puedo decir a nadie lo que me pasó por eso. 그런 일이 우리 귀에도 들릴 수 있다는 겁니다. Pero esas palabras de burla pueden ser oídas a nuestro oído 그러니까 이 también. 시편을 기록한 사람도 그 오래전에 너무너무 고민했습니다. La persona que escribió este libro de 75 de Salmos también estaba siempre así. 하나님 저는 왜 이랬습니까? Se cuestionaba, Señor, ¿por 왜 qué? 이렇게 꼬입니까? ¿Por qué todo me va mal? 근데 저 사람들이 저렇게 잘 살고 Y 저렇게 estos 잘 que son 풀리는데 impíos no creen en ti, le va mejor que a uno. 저 자녀들은 저렇게 건강하고 Y sus hijos son más sanos que los míos. 너무도 건강해서 병원에 가지도 않고 Hasta ni siquiera van al hospital porque están tan sanos. 나 맨날 약 먹고 살고 Y yo siempre estoy tomando medicamentos. 가는 곳마다 무슨 사고가 생기고 A donde sea que vaya, siempre tengo problemas. 왜 그렇습니까? ¿Por qué, Señor? 너무너무 답답합니다. Y de repente me siento angustiado. 자, 16절. Versículo 16. 내가 어찌하면 이를 알까 하여 생각한적 내게 심히 곤란하더니 Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. 너무너무 곤란해서 이걸 알고 싶은 겁니다. Realmente quiso saber el por qué. 어찌하면 이를 알 수 있을까? De por qué pensó para saber esto, dice. 어디서 이거 알 수 있을까? ¿De dónde puede él saber esta 어디서 이 respuesta? 문제가 풀릴까? ¿De dónde se va a resolver este problema? 네, 딱 풀었습니다. Y él lo resolvió. 17절. Versículo 17. 읽겠습니다. Leemos juntos. 하나님의 Hasta que 성소에 들어갈 entrando en el 때야 santuario de 저희의 Dios 결국을 comprendí 내가 el fin de ellos. 아, 성소에 들어갈 때 딱 깨달은 겁니다. Cuando entró en el santuario de Dios, ahí comprendió. 하나님의 성소가 당시에 뭡니까? En ese tiempo, ¿dónde era el santuario de Dios? 하나님의 율법이 있는 곳입니다. Donde estaba la ley de Dios. 하나님의 율법을 들어가면서 하나님의 면전을 생각하면서 이게 문제가 싹 풀린 겁니다. Pensando en la palabra de Dios, entrando en ese santuario de Dios, se le resolvió todos los problemas. 이걸 깨달았나이다. 그렇게 Dice, 된 거예요. comprendí el fin de todo esto. 복음을 깨닫는 것도 그렇습니다. Lo mismo ocurre cuando uno
comprende el Evangelio. 자, 하나님 앞에 와서 하나님의 성소에 들어갈 때 그 복음이 딱 깨달아질 수 있는 거예요. Cuando uno viene a ese Señor y entra en el santuario del Señor, es cuando uno puede comprender el Evangelio de Dios. 이 복음이 너희에게 이름에 너희가 듣고 깨달은 날 그게 있는 겁니다. Por eso dice, el Evangelio que ha llegado a vosotros el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. 어떤 사람은 들어도 못 깨닫는 사람이 Porque hay 있습니다. gente que oye y no entiende. 깨달으시죠? ¿Sí pasa eso o no? 딱 성소에 딱 깨닫. 아, 이렇게 거듭나는구나 딱 깨닫는 겁니다. Pero cuando uno realmente entra al verdadero santuario de Dios, ahí dice, ah, así es como tengo que ser salvo y entiendo ahora. 주님의 의인들이 움직이는 곳이 거의 성소가 되는 겁니다. ¿Y dónde es el santuario hoy en día? Donde se mueven los santos, los cristianos salvos. 그 가운데 딱 들어갈 때 거기 연결될 때 아, 이렇게 하면서 딱 깨달아지는 거예요. Cuando uno entra a ese lugar y escucha la palabra, ahí entiende lo que es el Evangelio. 자, 그 이후에 지금 성소가 있었습니다. 지금은 성소가 없습니다. En el tiempo de antes estaba el santuario de Dios, hoy en día no es el mismo santuario. 그 한참 뒤에 주님이 이 세상에 오셨습니다. Después de mucho tiempo después de esto vino Jesucristo. 주님이 다니시는 곳이 성소입니다. En donde andaba el Señor Jesucristo, ahí era el santuario. 거기에 가야 깨달을 수 있는 거예요. Tenía que uno acercarse a donde estaba Jesucristo para poder comprender su palabra. 지금 주님 부활하고 가셨습니다. Jesucristo ya resucitó y ascendió. 그럼 어디에서 깨달을 수 ¿Y 있겠어요? en dónde ahora uno puede comprender? 주님이 진리로 세워가시는 그 하나님의 교회 안에서 깨달을 수 있는 En la 거예요. iglesia donde Dios edifica con su palabra, que es la verdad. 행사를 하는 곳이 아닌 진리가 선포되는 곳입니다. No en un lugar donde hace uno eventos, sino en donde se predica la verdad de la palabra. 사람들의 양심에 오직 진리를 선포하는 곳. En donde en la conciencia de las personas se les predica de la palabra verdadera del Evangelio. 그곳에서 하나님의 면전에서 하나님의 말씀을 들으면서 이게 딱 깨달아집니다. En ese lugar que es el santuario hoy en día, ahí es cuando uno puede oír y comprender acerca de todas las cosas. 주를 멀리하게 되면 미련하게 됩니다. Una persona que se aparta de Dios se hace necia. 지금도 하나님의 교회를 멀리하게 되면 미련해지는 거예요. Hoy en día también uno, si se aparta de la iglesia, se hace más necio 마음이 혼돈해집니다. y se empieza a confundir 인생에 의문만 생깁니다. y empieza a tener más dudas 근데 풀어지진 않아요. y no tiene respuesta. 예전에 어떤 병자가 있을 때 그걸 주님께서 그를 내게 데려오라 그랬습니다. Una persona que estaba enfermo en el tiempo de Jesucristo le dijo al Señor, tráemelo a mí. 그 주님이 금방 낫게 Y 해주셨습니다. al instante lo sanó. 지금도 그렇습니다. Hoy en día pasa lo mismo. 우리 영혼에 답답한 일도 어려운 일이 있습니다. 그게 성소에 들어올 때 이게 풀리게 되는 거예요. Tenemos problemas, tenemos dudas. Cuando uno entra al santuario de Dios se resuelve todo eso. 왜? 그 성소에 주님 계시니까 그런 거예요. Porque en el santuario está el Señor. 고린도서 3장 16절에 주의 영이 계신 곳에는 자유함이 있느니라 그랬습니다. Según de Corintios 3:16, que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 지금도 주의 성령이 역사하는 곳이 있는 겁니다. Y hay un lugar en donde ese Espíritu de Dios obra. 이번에 아마 가족 문제, 자녀 문제 많은 문제들이 있었을 겁니다. Sé que en toda la semana todos tuvieron problemas de familiares con los hijos y el trabajo. 하나님의 말씀 들으면서 다 풀렸을 겁니다. Pero muchos seguramente vinieron al seminario de la vida cristiana y pudieron comprender. 그런 뜻이 있었구나. Decir, ah, esta era el significado. 풀려버린 거예요. Y uno se resuelve. 그럼 돌아갈 땐 자유롭게 되는 거예요. Y cuando uno se va de aquí, es libre ya de 그전에 todo 손과 eso. 발이 묶여 있었습니다. Antes estaba uno atado en el mundo. 그래 주님 위에 올라오는 것도 너무 힘들었습니다. Y hasta le costaba venir a la iglesia porque estaba atado. 그 주님이 봉사합시다. Y el Señor dice, trabaja por mí, pero no podía estar atada. no puedo. Dice, no puedo. 근데 말씀 들으면서 이게 딱 풀려버리는 거예요. Pero escuchando la palabra, recibe salvación y se quita de todos esos lazos. 그렇구나. 그게 주님의 뜻이구나. Dice, ah, esta era la voluntad del 그러면 Señor. 자유로워지는 겁니다. Y se hace libre ahora. 오늘 일요일이구나. 비가 오는구나. Y dice, hoy es domingo, llueve. 그전 같으면 이렇게 이불 속으로 Antes 들어갔습니다. quizás estaba ahí debajo de la cama para no querer salirme de ahí. 근데 아닙니다. 풀려버린 거예요. Pero de ahí uno se quita de todo eso, 쫙 그러나서 빵빵 하고 쫙 하고 pega todo eso y viene con el carro. 그게 풀려서 그런 거예요. ¿Por 풀려서. qué? Porque está ya libre uno. 그게 주님이 풀어주시는 게 있는 Y el 겁니다. Señor es quien libera a uno de todo eso. 하나님의 성소에 들어갈 때에다 즐거움을 깨달았나이다. Y cuando dice, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. 어디 갑니까? ¿Dónde? 어디 갑니까? ¿A dónde? 이게 정확히 보인 거예요. Él pudo saber en dónde podía comprender eso. 저희들의 결국이 어디냐? 그걸 딱 보게 된 Y 거예요. también él supo cuál era el fin de todos estos impíos. 여기 결국이 중요한 겁니다. 결국. Acá lo importante es el fin. 이거는 과정이에요. Todo lo que pasamos ahora es un proceso. 우리도 과정입니다. Estamos viendo un proceso. 결국이 뭐냐? 결론이 뭐냐? Pero 그게 lo 중요한 거예요. importante es qué va a ser al final. 그걸 볼 수 있어야 돼요. Uno debe saber ver el fin. 저 사람이 잘 살아가는데 저 새끼 내가 그걸 봐야 되는 겁니다. Una persona vive bien ahora, pero tengo que ver cuál va a ser el fin de esa persona. 나는 이렇게 가는데 내 결국은 어떻게 될 Yo 거냐? ahora estoy viviendo así, ¿cuál será mi final? 영화 보면 이렇게 지나갑니다. 스토리가. Uno ve películas y pasa etapas de la película. 주인공이 거의 죽을 뻔하다가 병에 걸리고 뭐 Parece que 악당들에 está 걸리고. enfermo, parece que se va a morir. 근데 이제 결론이 어떻게 될 거냐 이거예요. Pero, ¿qué va a pasar al final entonces? El 결론은 protagonista. 주인공이 딱 이기면서 승리합니다. Al final el protagonista, ¿qué hace? Se sana y vence todo. 자,
주인공 웃으면서 빅토리 하면서 딱. Y riéndose dice victoria. 야, 그러면 사람들이 야, 잘 끝났다. Y toda la gente que mira la película da un fuerte 결론을 aplauso. 보고 싶어 하는 거잖아요. Y todos quieren ver cómo termina eso. 우리의 신앙도 그렇습니다. También nuestra vida cristiana. 끝이 중요한 거야. Importante es cómo lo voy a terminar. 18절, Versículo 19절 18 y 19. 같이 읽겠습니다. Leemos juntos. 주께서 Ciertamente 참으로 los ha 저희를 puesto en 미끄러운 곳에 두시며 deslizaderos, en 파멸에 asolamiento los harás 던지시니 caer. 저희가 Como han sido 어찌 asolados 졸지에 de repente, 황폐되었는고 perecieron, 놀람으로 se consumieron de 전멸하였나이다. terrores. 자, 여기 보면 참으로 저희를 미끄러운 곳에 두시며 파멸에 던지시리니. Aquí dice, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. 그러니까 지옥이 미끄러운 곳입니다. 순식간에 샥 떨어지는 El 곳입니다. infierno es un deslizadero. Al instante se desliza y se va. 죽을 때도 고통이 없으며 Dice que ni aún en la muerte tienen dolor. 그러니까 저는 아, 나 잘 갈게. 나중에 보자. Y dice, bueno, va, y me voy, y se muere. 간다. Me voy, dice. 딱 죽었습니다. Y se muere esta persona. 그 다음에 어떻게 됩니까? ¿Y qué va a pasar ahora? Se cae, se desliza. 졸지에 미끄러지는 거예요. Se desliza al instante, de repente, dice. 그 다음에 파멸입니다. Y luego van a perecer. 이게 영원한 거예요. Y es eterno ese 얼마나 lugar. 무서운 얘기입니다. 파멸이. Y da miedo, es terror esto. 그러니까 어찌 졸지에 황폐되었는가? Por eso aquí dice, ¿cómo han sido asolados de repente? 놀람으로 전멸하였나라. Perecieron, se consumieron de terrores. 사람들은 잊고 삽니다. La gente, sin embargo, se olvida de lo que le espera. 이 졸지에 황폐되고 놀라는 일이 몰라요, 사람들. La gente no sabe lo que le va a venir de repente y cómo van a perecer. 그러니까 사람이 태어나서 죽음을 건너갈 때 아마 가장 놀랄 겁니다. 인생 Por eso, 평생 toda 중에서. persona, cuando pase la muerte, es cuando va a ser el día que más se van a sorprender. 이 세상에서 놀라는 일이 많습니다. En este mundo hay muchas cosas que nos sorprenden. 뭐 아이가 갑자기 아프다 그러면 놀라잖아요, 이렇게. O a veces también que nos da cuando de repente Mira. se enferma el bebé. 우리는 태어날 때부터 놀라서 태어납니다. Desde el momento que nacemos, nacemos con ese miedo también. 여러분 태어날 때 놀랐죠? Cuando ustedes nacieron, también, ¿no? ¿Tuvieron miedo o no? 기억이 없나요? No tienen recuerdo, ¿no? 환하게 이러고 있잖아요, 여러분. Uno así, ¿no? Nace 갑자기 나가는데 뭐 놀라는 거예요. y se asombra porque ve cosas nuevas cuando 근데 nace. 누가 갑자기 따귀를 딱 때립니다, 공댕이를. Y alguien de repente le pega en la cola. Dice, me duele. Y llora, ¿no? 그러면서 Y así nacen los bebés. 놀라는 거예요, 자기가. Y se asusta. 이게 뭐야? 어떻게 살아, 엄마? ¿Qué es esto? ¿Por qué me están pegando? 이 세상이 뭐야? Y no sabe lo que le viene ahora. 자, 그러다가 이제 어느 날 갑자기 뭐 아프거나 또 가족 중에 누가 사고 나면 이제 막 놀라는 겁니다. Y 가슴이. después cuando alguien se enferma o de repente viene un accidente a un familiar, se asustan. 차를 세워놨는데 갑자기 이 벌금이 60불 딱지가 딱 붙어 있어요. Supongamos que dejé estacionado en un lugar que no debía y me pusieron una multa de $60 o 600 60불. o 60 y digo, $60. 운전하다가 저쪽에서 사고가 막 날 뻔하면서 쫙 밀치고 들어옵니다. 그러면 깜짝 Y uno se 놀랍니다. asusta cuando está manejando y de repente alguien viene de repente enfrente de uno y se le roza a uno. 하여튼 놀라는 투성입니다. 하루에 몇 Muchas 번씩. al día, en realidad, muchas veces nos asustamos. 어떤 여자는 머리를 했는데 Hay una persona que se fue al estilista 이제 너무 절 잘했답니다. 근데 머리가 너무너무 잘 된 거예요, 머리가. y le quedó muy bien el peinado. 딱 떼놓고 놀랐다는 거예요. Y dice que, pero se quedó dormida cuando le hacían el peinado y cuando se despertó se asustó. 오, qué maravillosa. Dijo, ¿quién es esta mujer tan maravillosa? Se asustó de su propio rostro. 자기 모습에 자기가 놀라는 Se 거예요. asustó de su nuevo peinado, no la reconoció, no se reconoció. 자, 하여튼 놀라는 일이 여러 번 O 지나갑니다. sea, de muchas cosas nosotros nos sorprendemos y nos asustamos. 가끔 놀라잖아요. 자매가 머리를 이쁘게 하고 집안에 들어오면 놀라지 않습니까? A veces los hermanos, los maridos se sorprenden y se asustan cuando ven a la mujer de otra manera, que está bien peinada, de otra manera que no lo hacía antes. 이야, 거듭났구나. Y dice, mi mujer nació de nuevo también en el cuerpo. 자, 그런데 그렇게 놀라다가 정말 놀란 날이 딱 생기는 겁니다. Y así se van a asustar día a día y va a venir el día que de repente se van a asustar de 여기 죽음을 repente. 건너갈 때입니다. El día que van a pasar la muerte. 죽음을 건너갈 때 놀람으로 전멸하였나이다. Y dice, perecieron, se consumieron de terrores. 자, 인생 중에서 가장 놀라는 날이 죽는 날입니다. El día que más terror va a tener uno es el día de la muerte. 그리스도인도 마찬가지입니다. Los cristianos también. 그리스도인도 죽음 건너갈 때 전부 다 귀히 여김을 얻으시리라. 다 놀라게 된다 Todos 그랬습니다. los cristianos, ¿de qué se van a asombrar pasando la muerte?
de que todos los van a estimar a uno hasta los 우리가 ángeles. 주님, 예수님, 그리스도 이렇게 얘기를 하는데 그분이 누군지를 딱 보게 되는 순간 Y en el 엄청 놀라게 momento que 됩니다. uno pase la muerte, realmente va a ver y conocer realmente ese Jesucristo, ese Dios que uno tanto ha escuchado, lo va a poder ver 그리고 directamente. 자기의 신분이 왕으로 진짜 바뀌는 것에 대해서 놀라는 겁니다. Se va a asombrar de ver a uno ahora que va a ser rey de los cielos. 이 성경이 정말 문자 그대로 전부 사실이라는 거에 놀라는 겁니다. Se va a asombrar de que la palabra de Dios, tal como lo ha aprendido uno, lo puede ver ahí. 자, 지금은 꿈이라 그랬습니다. 이 시편 기자가. El libro de Salmos, esta persona lo ve esto como un sueño que está pasando. 여기 보십시오. 20절. Versículo 20. 같이 읽겠습니다. Leemos juntos. 주여 Como 사람이 깬 sueño del que 후에는 꿈을 despierta, 무시함 así 같이 Señor, 적기를 cuando 저희 despertares, 길에서 깨신 후에 저희 menospreciarás 형상을 su 멸시하리라. apariencia. 자, 사람이 깬 후에는 꿈을 멸시하게 됩니다. Que del momento cuando se despierta del sueño la persona, el Señor lo va a menospreciar su apariencia. Dice. 뭡니까? 지금이 지나가는 꿈과 같은 거예요. 진짜가 아니라는 겁니다. Todo lo que ahora vivimos es un sueño. 성경에서는 뭐가 꿈입니까? 이 세상의 시간이 꿈이라 그랬습니다. En la Biblia, ¿a qué se refiere el sueño? Todo el tiempo que vivamos en este mundo es 그러면 sueño. 진짜 세상은 언제냐? 그 사람이 육체를 빠져나간 다음입니다. ¿Y cuándo es cuando uno se despierta? Cuando el espíritu sale del cuerpo, es cuando muere y va al cielo. Ahí es cuando empieza la verdadera vida. 여러분이 멕시코에서 태어났건 한국에서 태어났건 여기에 살건 이건 다 꿈의 과정인 겁니다. De que ustedes hayan nacido en México, en Estados Unidos o en Corea, eso es un proceso de sueño, es un sueño nada más. 우리가 육체를 딱 벗어나는 순간 진짜 세상이 펼쳐지는 Pero 거예요. en el momento que el espíritu salga del cuerpo de uno, ahí empieza lo verdadero. 왜 꿈이라 그랬을까? ¿Por qué mencionar sueño 꿈은 aquí? 시작과 끝이 딱 있습니다. Porque en todo sueño hay un principio y fin. 반드시 꿈 깨는 날이 오는 거예요. Hay un día en que uno se despierta del 그래서 sueño. 그건 꿈입니다. Por eso es sueño. 제가 이제는 꿈 같은 시간을 아프리카에서 보낸 적이 있습니다. Tiempos de sueño realmente yo lo he pasado cuando estuve en África. 여러분은 알지 못하면 콩고라는 데가 있습니다. Congo es una ciudad de África. 콩고하고 이제 가봉에 제가 가진 적이 있었습니다. Gabón y Congo, que son dos Venga. ciudades de África. 그 새까만 흑인들 사이에 제가 혼자 딱 떨어졌었습니다. Estaba yo el único ahí en medio de todas las personas bien morenas. 그 지나가면 애들이 막 한 30명이 저를 따라옵니다. Habían como 30 niños que me seguían. 그 신기한 사람이 나타나 백인이 Porque 나타났어요. me veían como un 그 사람도 처음 blanco. 보는 거예요, 백인. Y primera vez que veían a alguien blanco. 자, 그렇게 하다가 이제 거기서 뭐 전기도 없죠. No había electricidad en ese lugar. 세상에 그 전기 없이 전기도 캄캄한데 그냥 그 핸드폰 등 켜고 신방을 다녔습니다. Y iba a visitar a las casas, no había luz en las calles, entonces con la luz del celular me guiaba yo. 제가 그걸 하면서 야, 여기가 지금 내가 꿈인가 생신가 이러고 Y hasta 돌아다녔습니다. haciendo eso yo mismo decía, esto es sueño o realidad. 그리고 저녁에 이제 그 아프리카 목사랑 둘이 잤습니다. Y yo me dormí en la noche en el cuarto con un pastor de allá de África. 근데 아프리카 모기는 얼마나 그 끄지기게 달라드는지요. Y los mosquitos de África no son como las de aquí. 근데- Realmente unas que se pegan no se sueltan. 모기장을 쳤습니다. Y yo entonces por eso puse algo para cubrir, 그게 taparme 한 모기 한 두 de los 마리가 몰래 mosquitos. 들어왔습니다. 이렇게 들어왔어요. Pero de ese lugar se empezaron a meter mosquitos al 너무 cuarto. 피곤하니까 그냥 잤습니다. 계속 Yo 막 estaba tan cansado, pero que me dormí. Nomás me pegaba cuando me picaba, pero me seguí durmiendo. 아침에 일어났는데 A la mañana me levanté. 저는 욥처럼 턱턱 몸을 끓고 있는 거예요. Yo me sentía como Jo, rascándome todo el cuerpo. 근데 아프리카 목사는 멀쩡한 겁니다. Pero el pastor africano estaba bien normal. 그래서 아프리카 목사가 저보고 얘기를 합니다. Entonces el pastor me dijo a mí, 파스토 에즈라, usted pastor Ezra, 회개하라, 회개하라. tiene que arrepentirse. 필시 숨은 죄가 있을 거다. Seguramente tiene un pecado oculto. 그러니까 하나님이 모기를 통해서 징계해 주셔. Por eso el Dios, por medio de los mosquitos, lo está castigando. 징계가 아니었습니다. 알고 보니까. Obviamente no era castigo. 그러니까 이 모기들이 딱 냄새를 기가 막히게 안답니다. Dice que los mosquitos saben oler muy bien. 몇백 미터 밖에서도 Desde, 야, desde metros atrás de afuera huelen. 여기 김치 피가 왔구나. Dice, aquí hay sangre de kimchi que vino. 그래서 그 기어코 찾아오는 거예요. 그 Y vinieron y me buscaron ahí. 밤새 뜯어먹는 거다. Y ahí constantemente me estuvieron comiendo. 옆에 그 피는 맛이 없는 거니까. Y el del pastor africano ya lo habían probado, por eso ya no le gustó. 야, 일단 그게 한 4주 정도 지나가서 거기 4 semanas estuve yo ahí. 그 맨날 밤마다 내가 꿈꾸는 것 같아. 내가 지금 Y 뭘 cada noche para mí era un sueño. 등도 없지. No había luces. 그 목욕하는데 이따만한 대야 하나 줍니다. Y me dieron como un lugar de agua. 이걸 가지고 화장실에도 써야 되고 세수도 해야 되고 Un balde 양치도 de 해야 되는 agua. 거예요. Y con ese pequeño balde de agua me tenían que hacer todo. Lavarme, cepillarme, limpiarme, todo. 그 세수하고 그물 가지고 이제 화장실에 다시 쓰는 겁니다. Y luego con lo que queda de esa agua sucia lo 이렇게- usaba para el 이렇게 inodoro, para el 물어보면 baño. 내가 지금 꿈을 꾸고 있나? Y yo 뭐 이런 aún haciendo eso dije, esto es un sueño.
그렇게 4주 지나서 다시 돌아왔습니다. Así 4 semanas me la pasé ahí y volví. 그래서 제가 거기서 태국으로 이렇게 넘어왔습니다. Pero 경주로. hice escala a Tailandia, había hecho escala a Tailandia para ir a Corea. 태국에서 오는데 눈물이 쫄 내리는 거죠. Y yendo para Tailandia me salían las lágrimas. 그 생활이 막 꿈처럼 쫙 지나가는 겁니다. Porque para mí fue como sueño esas 4 semanas. 와, 정말 꿈꾸다가 온 것 같았어요. Y sentí que me había despertado de un sueño. 우리가 신앙생활하는 게 그와 같다는 겁니다. Así es la vida cristiana que llevamos. 이 꿈입니다. Esto es parte de un sueño. 그 꿈을 꾸다가 악몽을 꾸다가 어느 날 탁 깨는 겁니다. Y uno va a estar soñando y un día se va a despertar del sueño. 꿈을 무시하면 같이 그랬습니다. Aquí dice que hay gentes que dice menospreciarás su apariencia. 주께서 깨신 후에 저희 형상을 멸시하리다. Así Señor cuando despertares menospreciará su apariencia. 야, 우리가 아는 겁니다. 그때 세상은 지나가는 꿈이었구나. Cuando uno se despierte de este sueño ahí se va a dar cuenta que todo este mundo fue un sueño. 이게 정상이 아닌 때가 있었구나. De que todo esto no era realidad. 그런데 주님이 바로 잡아주는 거예요. Y el Señor ahí nos va a dar ese entendimiento. 영원한 내세가 있고 하나님이 영원한 하나님이 계시구나. Ahí es cuando uno va a entender que realmente existe ese Dios eterno y ese lugar eterno. 그래서 이 사람이 이런 고백을 합니다. Y esta persona da esta confesión. 24절. Versículo 24. 주의 교훈으로 나를 인도하시고 후에는 영광으로 나를 영접하시리니 Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. 내가 이해 안 되지만 내가 말씀을 붙잡고 주님 따라갈 수 있겠습니다 하고 인도한다는 Que 겁니다. aunque él no entienda muchas de las cosas de por qué ocurren aquí en este mundo, dice que él se va a guiar, se va a apoyar en su consejo, en su palabra. 그리고 후에는 영광으로 영접하는구나. Y luego y después me recibirás en gloria. 이게 꿈의 기간이 아니고 후에 영접하시는구나. 그걸 딱 Sino que 깨달은 겁니다. Señor, esto es parte de lo que estoy viviendo, es parte de un sueño, pero cuando me despierte el Señor me va a recibir en su gloria. 그러니까 시대가 다르다는 겁니다. 다르다는 거예요. Son dos cosas muy diferentes, este mundo y allá en los cielos. 15절에 이런 얘기를 합니다. Versículo 15 dice así. 내가 만일 서로 이르기를 내가 이렇게 말하리라 하였다면 주의 아들들의 시대에 대하여 교회를 행하였으리라. Si dijera yo hablaré con él como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. 여기 주의 아들들의 시대가 있다고 그랬습니다. Aquí dice que hay una generación de tus hijos. 지금은 이 세상 사람들의 시대입니다. Ahora esta generación es la generación del mundo. 그러니까 꿈인 거예요. Por eso para nosotros es un sueño. 진짜 이 하나님의 아들들의 시대가 따로 준비되어 있습니다. Pero está preparado esa generación para los hijos de 이 Dios. 세상은 주님이 오셔서 십자가에 못 박히고 죽은 세상입니다. Este mundo es el mundo que ha crucificado a Jesucristo en la cruz. 이 성경 14권을 쓴 사도 바울이 목이 잘린 데가 세상입니다. El mundo donde es este mundo que ha matado y ha cortado la cabeza a Pablo, que ha escrito 14 estos de libros de la Biblia. 그 주의 아들들의 시대가 이 세상은 아닌 겁니다. 분명히. Por eso la generación de los hijos de Dios no es este mundo. 하나님의 보호를 받는 그런 영들의 시대가 따로 있는 겁니다. Va a haber una generación eterna en donde el Señor va a guardar solamente a sus hijos ahí. 자, 제자들 중에 주님의 은혜를 특별히 많이 받는 제자가 있었습니다. De todos los discípulos hubo un discípulo especial que recibió mayor gracia de Dios. 항상 주님 품에 이렇게 안긴 Y 제자가 siempre 있습니다. alguien que estaba siempre pegado a Jesucristo. 스스로를 소개합니다. 주의 사랑하는 자다. Y él se presentó a sí mismo, yo soy el amado del Señor. 누굽니까? ¿Quién es él? 요한이죠. Juan. 근데 나머지 사도는 다 죽었습니다. Todos los 다 demás 순교당했습니다. murieron primero, fueron martirizados. 혼자 끝까지 살아남았습니다. Fue el último en vivir de todos los discípulos. 행복하게 살아야 되잖아요. Entonces debería vivir felizmente, 아닙니다. pero no fue así. 제수로 끌려갔습니다. Fue llevado como prisionero 완전히 세상하고 독립된 저 반모라는 섬, 조그만 섬에 거기 딱 y 끌려갔습니다. lo llevaron exiliado a una isla bien lejos de todo este mundo, ahí apartado estuvo ahí viviendo. 거기에서 온갖 환난과 고난 속에 있었습니다. Y ahí él pasó todo tipo de sufrimientos y aflicciones. 자, 한번 봅시다. 요한계시록 1장. Vamos a ver en Apocalipsis 1. 요한계시록 1장 Apocalipsis 1, 9절. 1:9. 나 요한은 너희 형제요 예수의 환난과 나라와 참음에 동참하는 자라. Yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación
예수의 환난과 나라와 참음에 동참한다 그랬습니다. En el reino y la paciencia de Jesucristo dice que él era copartícipe. 주님이 고난 당했듯이 자기도 그렇게 똑같이 고난을 세상에서 받고 있다는 Que 겁니다. como el Señor padeció, también él era copartícipe en esa tribulación junto con el Señor Jesucristo. 그의 말씀과 예수의 증거를 인하여 반모하는 섬에 있었더니 Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. 자, 여기 뭡니까? 죄수로 노예로 있었습니다. Estaba ahí como prisionero en esta isla. 그게 딱 하나 하나님의 말씀 때문입니다. Por la causa, dice, de la palabra de Dios. 그 말씀을 딱 붙잡으면서 사람들에게 증거하게 되니까 자기가 이렇게 된 거예요. Porque él se sostuvo de la palabra de Dios y predicó esa palabra y este fue el resultado de 아마 eso. 그 제일 사도 요한이 외로울 때였을 겁니다. Seguramente 제자들 같은 제자들 다 순교당하고 Era 그때였을 el 겁니다. tiempo más solitario que quizás se sintió el apóstol Juan porque todos los demás discípulos habían sido 그 martirizados. ¿No? 섬에서 뭐 음식이나 제대로 줬겠어요? En la iglesia aquí en Patmos creen que habrá comido bien. 이때 아마 여러 가지 번민이 있을 수도 있었을 겁니다. Seguramente él pasó por muchas pruebas y tribulaciones 근데 aquí. 하나님이 이 사도 요한에게 뭘 보여주었습니다. Pero aquí en este lugar el Señor le mostró algo al apóstol Juan. 4장 1절, Capítulo 4, 4장 1절. versículo 1. 이 일 후에 내가 보니 하늘에 열린 문이 있는데 내가 들은 바 처음에 내게 말하던 나팔 소리 같은 그 음성이 가로되 Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. 자, 이리로 올라오라. 이후에 마땅히 될 일을 내가 내게 보이리라. Que se suba acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. 요한은 사변이 탁 막혀 있었습니다. 노예로서. O sea, como prisionero, él no tenía salida, todo estaba cerrado. 그러니까 ahí. 섬이니까 도망갈 수도 없는 거예요. Es una isla, él no podía ni escaparse. 그런데 요한에게 열린 거 뭐냐? 위에가 딱 열려 Pero el 있었어요. único lugar que estaba abierto para él era el cielo. 위를 딱 보니까 문이 Miró 열려 hacia 있잖아요. arriba y vio el 그런데 cielo. 주님이 얘기했습니다. 이리로 올라오라. Y el Señor le dijo, sube acá. 그러니까 실제 천국을 갔다 온 거예요. Él, en la realidad, realmente él subió al cielo. 거기에 가서 마땅히 될 일을 보이리라. 하나님이 그들에게 싹 Y 보여줬습니다. ahí le mostró las cosas que iban a suceder después de estas. 그 요한계시록을 딱 쓰게 된 겁니다. Y eso fue la causa como él escribió, por qué escribió el libro de Apocalipsis. 모든 구원받은 성도들이 천상에 올라가는구나. Él vio que todos los santos van a ir al cielo. 하나도 빠짐없이 천상에 오늘 보좌 앞에 딱 앉아 있는 Y 겁니다. que van a estar todos delante de ese trono de Dios. 이야, 왕노릇 하는구나. Y que vamos a hacer reinar en ese lugar. 하나님의 아들들의 시대가 이렇게 있구나. Y que esta es la generación de los hijos de Dios. 나도 그 노예로처럼 고생하며 살지만 나도 이제 천상에 올라가는 건 내 때가 있겠구나. Que aunque en este mundo yo esté aquí como prisionero en esta isla, cuando me llegue mi tiempo voy a subir a ese cielo. 자신을 핍박하던 로마의 권력자들이 있지만 저들은 졸지에 전부 다 밑창에 떨어지는 Pero que 거예요. aunque estos soldados romanos que me han puesto aquí en esta cárcel, en esta isla, lo que va a ser la consecuencia, el fin de la vida de estos. 그 이후에 천성이 다 무너지는 걸 다 봤습니다 지금. Él vio cómo se derrumbaba todo este mundo. 그리고 영원한 불못에 던지는 것도 요한계시록 20장에 봤습니다. Y el libro de Apocalipsis 20, escribiendo eso, él vio cómo la gente no salva caía en ese fuego del infierno. 그 지옥에 끌려가고 거기 마귀와 그 따라가던 사람들이 탔다는 거 봤습니다. Él vio a Satanás y a todos los ángeles y las personas no salvas cómo caían en el infierno. 거기서 정말 불쌍한 사람이 누구냐? 그 지옥에 떨어진 사람이다. ¿Y quién fue la persona más miserable? Él vio quién era la persona que se fue al 이 infierno. 세상에 가장 불행한 사람은 옆이 막힌 사람입니다. 위가 콱 막혀 있는 사람이에요. ¿Quién es la persona más infeliz de gracia de este mundo? La persona que no tiene salida ni alrededor de uno y que el cielo está tapado para él. 우리의 눈이 뭘 봐야 됩니까? Nuestros ojos hacia dónde tienen que mirar. 주위가 아닙니다. No es alrededor, 위를 봐야 돼요. es arriba. 위를 봐고 사람이 결국 어떻게 될 거냐 그걸 봐야 됩니다. Hay que ver arriba y ver lo que va a ser la consecuencia y el fin de la vida de estas personas que no son salvas. 우리도 위가 열린 사람이에요. Nosotros somos personas que tenemos el cielo 그러니까 abierto. 요한계시록처럼 진짜 저 사람이 결국이 어떻게 될 거냐 그걸 환하게 볼 수 있어요. Y como el libro de Apocalipsis, uno debe saber ver cuál va a ser el fin de esas personas no salvas. 그래 저도 운전을 할 때 옆에 막 그런 지나갑니다. 눈이 높은 사람들이에요. Por eso yo a veces cuando manejo también veo personas que pasan. 어떤 사람은 붕붕붕 시끄럽게 하면서 막 지나갑니다. Otros que le dan fuerte y ahí van y corren. 보면 눈이 나와 있어요. 눈이 솟아나 Y son 있어요. ojos que están llenos de grosura. 근데 뭘 생각하느냐? 이들이 결국이 어떻게 될 거냐? Pero aunque estas personas sean más ricos que yo ahora, yo veo el fin de ellos. 저렇게 살지만 저렇게 살다가 순식간에 떨어지는 걸. Que así van a vivir, pero al instante de repente van a caer y perecer. 그래서 우리는 그런 형통을 부러워할 이유가 아무도 Por 없습니다. eso no tenemos el por qué tener envidia de los impíos. 저희의 결국을 아니까. Porque conocemos el fin de ellos. 우리는 영화를 보면 끝을 볼 수 있는 사람이에요. Somos personas que vemos el fin de toda una película. 자, 다시 잠언 24장 보겠습니다. Vamos a volver a Proverbios 24.
잠언 24장 1절. Proverbios 24:1. 악인의 형통을 부러워하지 말며 그랬습니다. No tengas envidia de los hombres malos, 그와 함께 있기도 말지어다. ni desees estar con ellos, 그런 삶을 따라가지 말라는 겁니다. ni seguir el camino de ellos. 그들을 어떻게 해야 되냐? 또 하나 우리가 가져야 될 마음은 불쌍히 여겨야 됩니다. Un corazón que tenemos que tener hacia ellos es de misericordia. 17절. Versículo 17. 내 원수가 넘어질 때에 절구하지 말며 그가 엎드러질 때에 마음에 기뻐하지 말라. Cuando cayere tu enemigo no te regocijes, y cuando tropezares no se alegre tu corazón. 자, 우리가 원수가 누굽니까? 하나님의 원수들이 원수입니다. ¿Quiénes son nuestros enemigos? Los que son enemigos de Dios. 그러니까 악인들이 정말 불쌍히 여겨주는 마음은 우리가 가지고 있어야 됩니다. Tenemos que tener misericordia a esa gente impía, 그래서 지옥에 간다는 건 슬픈 일입니다. porque el ir al infierno es algo que da tristeza. 그래서 우리가 영접하는 마음이 필요한 겁니다. Por eso necesitamos tener un corazón amplio de poder recibir a esas personas. 이제 우리가 교회에서 어떤 사람이 연결되든 다 따뜻하게 영접해 줘야 Por eso no 됩니다. importa qué persona venga a la iglesia, hay que con cariño, amabilidad, tenemos que atenderlos. 자, 복의 지름길은 사람을 영접해 주는 겁니다. Porque de dónde empieza la bendición de saber servir y recibir a otros. 그래서 이게 보면 11절에 Por eso versículo 11. 너는 사망으로 끌려가는 자를 건져주며 살육을 당하게 된 자를 구원하지 않지 말라. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. 여기 사망은 지옥입니다. Aquí la muerte es el infierno. 그러니까 사람이 멀쩡하게 살아가는 것 같지만 전부 다 지옥으로 끌려가는 게 운명이에요. Parece gente que viven bien normal, pero al fin de ellos el fin va a ser al infierno. 살육을 당하게 된 자 누구에게? 마귀에게 살인당하는 겁니다. Y dice, 영혼이. y salva a los que están en peligro de muerte, los que el Satanás los va a llevar para matarlos. 그 구원하지 않지 말라. Dice, salva a los que están en ese 또 peligro. 우리가 해야 될 일은 이걸 하는 겁니다. 이게 하는 것이 교회고요. ¿Y cuál es el rol de nosotros y el rol de la iglesia de Dios? Salvar. 여기 사망으로 끌려가는 중에 앰뷸런스처럼 사람의 육체를 구원하는 게 아닙니다. No es como la ambulancia que salva el cuerpo de la persona, 영혼을 구원하는 거예요. 영혼을. sino salvar el espíritu de las personas. 자, 우리가 지나갈 때 앰뷸런스에 미국은 막 요란하게 지나갑니다. 이렇게. Nosotros aquí en Estados Unidos vemos, escuchamos mucho esos ruidos de las ambulancias que pasan. 저도 이제 한국에서는 안 그러거든요. 근데 여기서는 가다가 딱 지나가면 쫙 비켜가지고 옆으로 딱 En 정지합니다. Corea no pasa eso, pero aquí está la ley de que cuando uno ve que pasa una ambulancia, tiene que uno darle el espacio para que pase. 그렇잖아요. 옆에 가다가 Y suena la ambulancia. 앰뷸런스야 맞죠? 지나가면 어떡합니까? Y cuando pasa, ¿qué hay que hacer? 딱 비키잖아요. 이렇게. Uno tiene que ponerse de un lado. 왜? 이게 생명 구하는 문제예요. ¿Por qué? Porque se trata de salvar una vida. 이게 미국이 기독교 정신에서 그렇게 하는 Y 겁니다. yo creo que porque Estados Unidos tiene una mente cristiana, ¿no? Por el cristianismo, quizás seguramente por eso dan importancia a la vida de la persona. 생명이 중요한 거예요. Porque la vida es 그런데 importante. 그거는 잠시의 생명입니다. Pero 육체 la 생명. vida de los que salvan esas personas de la ambulancia es temporal, de la carne. 제일 중요한 게 뭐예요? 그게 영원한 생명이다. 영원한 Pero ¿qué es 생명. más importante? Salvar el espíritu de esa persona. 그 영생을 허락하는 곳이 있습니다. 그게 하나님의 교회입니다. Y en el lugar donde esas personas pueden ser salvas su espíritu es el lugar que es la casa de Dios, que es la iglesia. 그래서 이 세상에서 가장 이 우주에서 가장 높은 게 뭐냐? 이 하나님의 교회라고 그랬습니다. Por eso la Biblia dice que es lo más superior de todas las cosas de este mundo, la iglesia. 근데 이것을 누가 건져줄 수 있냔 말이에요. 누가? Pero ¿quién puede salvar a estas personas? 누가 이걸 할 수 있습니까? ¿Quién puede hacer ese trabajo? 예수님이 계속 하나님이 지쳤습니다. Jesucristo anduvo predicando y luego se cansó. 근데 제자들이 이제 저쪽 갈릴리로 가는데 갑자기 저쪽 사마리아 쪽으로 삥 둘러서 가는 거예요. 사마리아로 이렇게. Tenía que ir para Galilea, pero después se daba una vuelta por Samaria para llegar ahí. 제자들이 얘기했을 겁니다. 예수님 왜 절로 가야 됩니까? 멀리. Y los discípulos dijeron, Señor, pero tenemos un camino corto, ¿por qué damos toda la vuelta? 내가 사마리아에 통행하여 가야 되겠다. Yo tengo que pasar por Samaria. 온 제자들이 그 먼 길을 걸어서 갔습니다. Y todos los discípulos, aunque fue un camino largo, fueron con él. 거기서 한 여인을 찾아냈습니다. Y ahí se encontró con una mujer, 사마리아 이방 여자입니다. la mujer samaritana que era la gentil. 그 여자 때문에 온 제자들을 데리고 골로 지나간 Por 거예요. esa mujer dio toda la vuelta a Jesucristo y pasó por Samaria. 누가 주의 마음을 알 수 있겠습니까? ¿Quién conoce el corazón del Señor? 누가 주를 가르칠 수 있겠습니까? ¿Quién puede enseñarle al Señor? 그 일을 누가 알겠습니까? ¿Quién puede conocer eso? 그 화려한 2000년 전에 화려한 도시가 고린도입니다. La iglesia de Corinto era una ciudad espléndida en ese tiempo. 바울이 그들을 향해서 눈물을 흘리면서 Y el 얘기했습니다. apóstol Pablo llorando le dijo a la gente de Corintos, 누가 주의 마음을 알 수 있느냐? ¿quién conoce el corazón del Señor? 누가 주님을 가르칠 수 있느냐? ¿Quién puede enseñar al Señor? 이 우상을 믿는 사람들에게 누가 주님을 알릴 수 A 있느냐? estas personas que cometen idolatría, ¿quién puede enseñarle de la palabra de Dios? 누가 그들에게 사망으로 끌려간다고 얘기할 수 있느냐? ¿Quién les puede decir a ellos que se están yendo al infierno? 누가 그에게 살인을 당하고 있다고 얘기할 수 있느냐? ¿Quién puede decirles que están en peligro de muerte? 그게 누구냐?
¿Quiénes? 그게 우리다 그렇게 얘기합니다. Nosotros, dijo Pablo. 그 고린도에 있는 하나님의 교회 그 사람들이 우리입니다. ¿Quiénes son esos nosotros? Los hermanos que estaban en la iglesia de Corintios. 왜 우리가 할 수 있느냐? ¿Por qué ellos lo podían hacer? 우리가 그리스도의 마음을 가졌느니라. Porque tenemos el corazón de Cristo. 우리가 구원받지 않은 영혼을 보면 그런 마음이 생겨요. Cuando uno es salvo, tiende a tener ese corazón que tiene el Señor. 내게 없었던 마음입니다. Es un corazón que uno antes no lo tenía. 그리스도가 내게 준 마음이에요. Es un corazón que el Señor le ha dado a uno. 왜냐? 이 그리스도의 피가 있기 때문에 ¿Por qué? 그렇습니다. Porque en el corazón de uno está la sangre de 그래서 Cristo. 바울 사도는 그리스도의 심장으로 얘기한다 그랬습니다. Por eso el apóstol Pablo dijo que él decía estas palabras con el corazón de Cristo. 그 그리스도의 심장이 우리에게도 똑같이 온 Porque 겁니다. ese mismo corazón y sentido de Cristo está en uno 그래서 ahora. 누가 정말 집회를 해서 뭘 해서 한 명이 정말 살아났다. Supongamos que hacemos seminarios o hacemos consejerías y una persona recibe salvación. 그렇다 그럼 다 좋아하는 겁니다. Todos tenemos que nos gozamos de eso, aunque sea una persona que sea salva. 한 영혼이 하나님께 지키심을 받게 됐다면 그러면 감사하는 거예요. Agradecemos de que aunque sea una persona reciba salvación en un seminario. 우리 인생에 마칠 때 남는 거는 뭐겠습니까? Cuando uno acabe la vida, ¿qué es lo que va a quedar en nosotros? 악인들이 결국은 다 밑으로 떨어집니다. Los impíos todos van a ir al infierno, 위로 가는 게 있습니다. pero hay una cosa que va al cielo. 그게 주님과 주님의 것입니다. Todo lo que uno haga para el Señor, haciendo para servir al 그러니까 Señor. 그 영혼이 주님의 것이 되었을 때 그게 영혼이 올라가는 거예요. Cuando una persona salva a otras personas predicando el Evangelio, eso va para el cielo. 그리고 그 영혼에게 투자한 모든 것들, 영혼을 todo lo 거치게 que- 투자한 모든 것들은 다 위로 가게 Y 되는 거예요. todo lo que uno haya invertido para salvar a un alma, todo eso va a ir al cielo. 너희를 위하여 보물을 하늘에 쌓아두라 그랬습니다. Por eso dijo que hagáis tesoros en los cielos. 그 보물이 뭡니까? 보물. ¿Y qué es ese tesoro? 영혼입니다. El espíritu. 자기의 영혼이 튼튼해지는 것도 보물이 되는 거예요. De que se fortalezca el espíritu de uno también es tesoro. 내 영혼이 하나님의 말씀과 은혜로 튼튼해지는 것도 그것도 영원한 보물이 되는 겁니다. De que uno con la palabra de Dios se fortalezca en espíritu y eso también va a ser tesoro que va a quedar. 그리고 영혼이 일어나서 내 영혼을 통해서 기도를 통해서 건져지는 것도 그것도 보배로 Y 되는 que 거예요. por medio de la oración, por medio del esfuerzo y sacrificio que uno hace para salvar almas, eso va a quedar también como tesoro. 그래서 여기 3절에 이렇게 Por eso 공부합니다. el versículo 3 dice así. 집은 지혜로 말미암아 건축되고 명철로 말미암아 견고히 되며 Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. 이게 우리의 인생이고 우리의 영혼입니다. Este se refiere a nuestra vida, a nuestro espíritu. 지혜로 말미암아 건축되고 주님으로 말미암아 영혼이 강건해져야 됩니다. Esta casa que tenemos aquí con la sabiduría de Dios se tiene que fortalecer y edificarse. 여기 지혜는 잠언 8장의 주님입니다. 주님. La sabiduría en el libro de Proverbios 8 dice que es el Señor. 우리의 영혼이 주님으로 말미암아 튼튼하게 건축이 돼야 됩니다. Y en el Señor tenemos que edificar este espíritu. 그 명철이 주님의 교훈입니다. Y dice, con prudencia se afirmará. 그래서 주님의 말씀으로 말미암아 영혼이 튼튼하게 견고하게 돼야 된다. Y con la palabra de Dios se debe edificar y fortalecerse el espíritu de 마치 uno. 기둥이 딱 서 있는 것처럼 그런 영혼이 딱 돼야 됩니다. Una persona que es como esa columna que está bien firme, así tiene que estar nuestro espíritu en la palabra. 4절 Versículo 4. 또 방들은 지식으로 말미암아 각종 귀하고 아름다운 보배로 채우게 되느니라. Y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. 그 보배는 주님입니다. El tesoro es el Señor. 가장 아름다운 보배는 주님입니다. Lo preciado y agradable es el Señor. 그런데 그 보배가 들어가는 영혼이 되면 그것도 보배가 되는 거예요. Y una persona en que tiene a ese preciado que es el Señor, esa persona se convierte en alguien precioso. 그래서 영혼들이 많이 거듭나게 되면 그게 가장 아름다운 보석이 되는 Por eso 거예요. cuando más personas reciben salvación, eso se ve como lo más precioso. 그래서 그 영혼을 세우는 것이 교회입니다. Y la iglesia es quien va edificando a esas 영혼이 personas. 튼튼해지는 곳이 교회입니다. En la iglesia uno puede fortalecerse en espíritu 자, también. 우리는 그 일을 하는 사람입니다. Y nosotros hacemos ese trabajo. 자, 이렇게 걸어가는 인생의 결국은 뭐냐? 이 복입니다. Y caminar en este camino del Señor, eso es bendición al final. 14절 Versículo 말씀 14, por último, vamos a ver. 지혜가 내 영혼에게 이와 같은 줄을 알라. 이것을 얻으면 정령이 내 장래가 있겠고 내 소망이 끊어지지 아니하리라. Así será tu alma el conocimiento de la sabiduría, y si la hallares tendrás recompensa, y al fin tu esperanza no será cortada. 지혜가 누굽니까? 주님입니다. La sabiduría dijimos que es el Señor, 주님이 우리 영혼에게 이와 같이 됩니다. que el Señor así será en nuestra alma. 우리는 주님을 얻은 사람입니다. Nosotros obtuvimos al Señor. 그래서 얘기했습니다. 정령이 내 장래가 있겠고 Por eso dijo que tendremos fin, futuro. 우리의 장래는 빛입니다. Y nosotros, ¿qué significa? ¿Cuál es la función de nosotros? La luz. 악인의 결국은 파멸입니다. ¿Y cuál es el fin de los impíos? La destrucción. 그래서 우리의 소망은 산소망이 되는 거예요. Por eso nuestra esperanza, que dice que al fin tu esperanza no será cortada. 정령이 내 장래가 있겠고 Y que tu esperanza no será cortada. 내 소망은 끊어지지 아니하리라. Y
y que tendrás recompensa, dice. 우리 어르신들이 있습니다. Aquí hay personas mayores. 소망 갖고 계시잖아요. ¿Ustedes sí viven con la esperanza o no? 그렇죠? 그 소망이 있습니다. 난 죽으면 천사가 데리러 간다. Tenemos la esperanza de que cuando uno muere, los ángeles de Dios los van a llevar. 그리고 눈물도 슬픔도 병도 없는 곳에 들어간다. Y vamos a entrar a un lugar donde no hay lágrimas, no hay tristezas. 그 소망을 붙잡고 죽음 건너갑니다. Y teniendo esa esperanza, uno pasa a la muerte. 근데 안 끊어집니다. Y no va a ser cortada esa esperanza. 왜? 거룩한 진리로 딱 돼 있기 때문에 ¿Por 그래요. qué? Porque la palabra del Señor, que es la verdad, es sagrada. 나머지 이 악인들이 가지고 있는 소망은 다 끊어집니다. Y toda la esperanza que tienen los impíos va a ser cortada un día. 그 지옥은 뭡니까? 아무 소망이 없는 곳이에요. Por eso el infierno, ¿qué lugar es? Donde no hay esperanza, nada. 주님이 모든 소망을 다 잘라버린 En 곳입니다. donde Dios ha cortado toda esperanza ahí. 그게 파멸입니다. Eso es destrucción. 그게 황폐입니다. Eso es ser asolado. 우리는 거기서 건져낸 거예요. De ahí fuimos rescatados. 자, 오늘 보면은 이 잠언의 기자도 부러워했습니다. 악인의 행동을 부러워하는 마음이 También 있었습니다. este que ha escrito el libro de Proverbios tenía envidia de los impíos, 시편 기자도 그런 마음이 있었습니다. como también el que escribió el libro de Salmos. 사도 요한도 고난의 과정을 겪었습니다. El apóstol Juan también pasó por aflicciones. 그래서 사도 요한이 나중에 이런 얘기를 합니다. Por eso el apóstol Juan luego dice 대저 하나님께로서 난 자마다 세상을 이기느니라. que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. 하나님께서 태어난 자마다 거듭난 자마다 그랬습니다. Que todo lo que es nacido de Dios, todos los que han nacido de nuevo, 그 사람들이 이 세상을 이기는 거예요. son los que van a vencer al mundo. 비록 어려움과 고난과 환난의 과정을 겪어가지만 낙담하진 않습니다. Que aunque pasemos por aflicciones, tribulaciones y pruebas, nosotros no desmayamos, 꾸준하게 자기 지혜를 지어가는 겁니다. sino que 영혼을 constantemente 지어가는 debe uno estar edificando y fortaleciendo su espíritu con 그리고 la 사람들의 palabra 영혼을 건져내는 거예요. y de salvar a más almas. 그러면서 이 강의 경고와 집은 지혜로 말미암아 건축되고 영혼이 튼튼하게 돼 인생이 튼튼하게 되는 거예요. Dice, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. 반드시 장래가 있을 것이다. Y aquí dice que tu fin no será cortado la esperanza. 이 소망은 끊어지지 않는다. Y esa esperanza que tenemos no es cortada. 그게 우리입니다. Eso somos nosotros. 2주 뒤에 집회를 합니다. En 2 semanas hay seminario grande. 우리는 신령한 집을 짓기 위해서 다 노력하는 거예요. Nosotros para edificar esta casa con sabiduría tenemos que estar juntos. 내 아버지께서 일하시니 나도 일한다. 주님이 그렇게 El 얘기했습니다. Señor dijo, Jesucristo, como mi Padre trabaja, yo aún trabajo. 우리도 그런 마음이 되는 거예요. También con ese mismo corazón tenemos que trabajar. 주님이 지금 일하시니 나도 일하겠다. El Señor sigue trabajando, tenemos que trabajar nosotros. 주님이 움직이시니 나도 움직이겠다. Y si el Señor se mueve, también tengo que moverme. 주님이 배척받았으니까 나도 배척받더라도 복음을 Y 전하겠다. como el Señor fue rechazado, también voy a ser rechazado y tengo que seguir predicando el Evangelio, aún siendo rechazado. 그들의 결국은 장래가 있습니다. Porque nosotros tenemos una esperanza que no va a 그래서 ser cortada. 같이 기도하고 준비하시길 Por eso les 바랍니다. pido que sigamos orando y que nos preparemos juntos. 예, 기도하겠습니다. Vamos a orar. 주님 감사합니다. Señor, gracias. 우리의 영혼을 구원해 주시고 지금까지 지켜주심에 감사합니다. Que has salvado nuestras almas y hasta el día de hoy guardas nuestros almas. 어려운 일과 고난이 있을지라도 주님께서 우리 속에 거듭나셨게 하셨기에 이겨낼 수 있습니다. Aunque tengamos pruebas, tribulaciones y aflicciones, sabemos que tú estás con nosotros y podemos vencerlo. 우리 영혼을 우리의 인생을 하나님의 지혜로 늘 채워 주시길 바랍니다. Y con tu sabiduría siempre llena nuestras vidas. 늘 마음을 위로 향할 수 있도록 우리의 눈을 위로 인도해 주옵소서. Y guía nuestros ojos y nuestro corazón para que siempre tengamos la vista en los cielos. 그래서 저희의 결국과 우리의 결국을 늘 환하게 볼 수 있기를 Y 원합니다. poder tener los ojos bien abiertos de ver cuál va a ser nuestro fin y el fin de los demás. 귀한 교훈 감사드립니다. Gracias, Señor, por la enseñanza que nos has dado. 더욱 모이기를 힘쓰고 큰 집회에 함께 연합되기를 원합니다. Ayúdanos a estar más solícitos en unidad y de estar juntos por el seminario que va a venir. 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. 아멘.